Malien aw bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma an b'a fɔ aw ye bi ye uti kalo tile 3 ye san 2022 an bɛ aw ka émission préférée kɔnɔ émission min ni an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ye ka jamana kodɔnnaw wele minnu na faamuyalen don minnu ka ɲinini an'u ka faamuyali o tɛ dɔwɛrɛ jamana in a bɛ se ka basigi cogo min na jamana kɔnɔdenw k'u to u sigiyɔrɔ la u bɛ se ka bɔ jamana actualités kalama togoya min na o hukumu de kɔnɔna la n ye an balimakɛ wele le panafricain Aziz Traoré n'a fɔra ko Aziz Traoré bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn sifinnaga dɔn maa min dɔn a ka ɲinini fanga bonyana kosɛbɛ a ka ɲinini fanga bonyani nana ka na kɛ sababu ye a bɔra ni kumakan dɔ ye kumakan min kɛra jamana kɔnɔden fanba ka kumakan ye kumakan min kɛra jamana kɔnɔden fanba ka yeta an'u ka faamuyali ye o ye jumɛn de ye k'a fɔ ko an bɛ jamana bɛ niveau min na bi pour que jamana ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ ka développer ka basigi jamana kɔnɔdenw ka se ka kunnafoni jamana maracogo la ko an ka baara kɛ ni an ka kan ye n'o ye langue nationale ye ale ka faamuyali la ni an ye tubabukan bila kɔfɛ dɔɔni ka na ni an ka kan ye ɲɛfɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye jamana kɔnɔdenw u bɛ kunnafoni jɛlen sɔrɔ wagati la a bɛ ka fɔ wagati min na wagati la min mako tɛ k'a fɔ ko n bɛ dɔ ɲininka mun fɔra mun ma fɔ jamana kɔnɔdenw a bɛ transparency fana kɛ jamana kɔnɔdenw ani jamana marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye maa caman sɔnna k'a fɔ ko Aziz bɛ ka kumakan min fɔ ko ni baara tun daminɛna nin ye depuis indépendance ka se bi ma ko b'a sɔrɔ ko Mali bɛ yɔrɔ min na bi ko an tɛmɛna o niveau la o Aziz Traoré o de bɛ an bolo bi thème dama dama bɛ an bolo an b'a fɛ ka an da don thème min na min bɛ se ka to jamana kɔnɔdenw u bɛ kunnafoni jɛlen sɔrɔ k'u to u sigiyɔrɔ la an ka thème fɔlɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye actualité ye actualité min jamana kɔnɔden caman ye dɔ fɔ a la o ye jumɛn ye les 49 mercenaires ivoiriens mun minɛlen don n'u bɛ an ka jamana kɔnɔ bi a kuma cayara kosɛbɛ ni dialogue bɛ senna Aziz bɛna a da don la ale ka yeta min a n'a ka faamuyali ye min ye ni o bɔra ye la nouvelle constitution o kuma fana bɛ senna nouvelle constitution na jamana kɔnɔdenw ka faamuyali ye mun de Aziz bolo mun ni mun de k'a ka don nouvelle constitution kɔnɔna la an bɛna an da lase o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma fo ka se min ma an yɛrɛ bɛ min fɔ tentative de déstabilisation du Mali par Emmanuel Macron a ye tournée africaine daminɛ a ka tournée africaine kɔnɔna la an y'a ye hakilina min bɛ Macron bolo bi o tɛ dɔwɛrɛ ye Mali marabagaw bɛ ka Mali ka indépendance sira min taama n'o ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya k'o sira min taama k'a fɔ an ni France mɛnna ɲɔgɔn bolo bi a bɛ san caman bɔ Mali dɛsɛlen don ka bɔ nɔgɔ la an ka ɲɛsin puissance wɛrɛ ma n'o kɛra Irisi jamana ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Faransi président o tɛ a fɛla ye bi a bɛ ka kumakan fɔ kumakan mun bɛ ka kɛ sababu ye a b'a fɛ ka fitinɛ yɛrɛ wuli jamana kɔnɔ ka fitinɛ wuli jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ o kumakan tɛ dɔwɛrɛ ye ko n'i ye a ta ka jateminɛ k'an ka armée malienne ko ani an dɛmɛbagaw ni o ye awa irisiw ye a bɛ kuma fɔ cogo min i b'a dɔn k'a fɔ a kan bɛ irisiw de ma soit a kan bɛ maa wɛrɛw ma a kɔni kɛ ko an ka armée malienne k'olu bɛ ka fagali ta ka siya dɔ sɛgɛrɛ o tɛ siya wɛrɛ ko o ye fulaw ye a b'a fɛ ka mankan wuli an ka jamana kɔnɔ an da don o fana la ni Ala sɔnna yanni an ba ni cɛ thème wɛrɛw fana bɛ an bɛ an da don mun na an bɛ min ɲini aw fɛ aw ka émission ye aw ka a aimer ka commenter ka a partager a aimer ka commenter ka partager ni partage cayara o bɛ na kɛ sababu ye Aziz bɛ ka kumakan min fɔ jamana kɔnɔden fanba bɛ se ka kumakan in k'a sɔrɔ k'o to u sigiyɔrɔ la o de kama an b'a fɔ aw ye aw ka a aimer ka commenter ka partager kɔnɔna la a bɛ se ka kɛr bila ye min bɛ se ka to émission yɛrɛ bɛ se ka basigi nka sani n ka kuma di Aziz ma n bɛ foli lase an ka sponsor officiel bɛɛ lajɛlen ma min kɛlen don sababu ye ka se ka an dɛmɛ émission in bɛ se ka to senna cogo min na an bɛ ka jamana kɔnɔdenw kunnafoni cogo min na o bɛ se ka to senna a ma fɔlɔfɔlɔ o ye Bama Dramera ye ale ye produit galan PDG ba ye an bɛ Bama Dramera an bɛ ale fo ka se agent de voyage Al Omra mɔgɔw ma an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma boisson énergétique Iber fo ka taa se moussard douceur mɔgɔw ma an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma ani ABK solar maaw lampadaire panneau batterie lithium batterie sans gel ni aw mago bɛ nin fɛn fɛn na fo batterie kibiliyaire ninnu o bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɛrɛ ni aw mago b'u la a bɛ se ka weleli kɛ 79 11 73 16 an bɛ foli se an ka sirifukɛ ma n'o ye Sek Serif Thiami Aidara ye kabako furatigi ni maa min mago bɛ Sek Serif Thiami Aidara fana ka kabako fura la a bɛ se ka weleli kɛ 78 78 03 03 mouvement faso danbe la Kanaton Umar Baber Diko a n'a ka maaw u bɛɛ lajɛlen folen don a y'a bisimila a ka émission préférée sanfɛ espace de vérité an b'a ɲina an ka arajoso maaw kɔ bibi arajoso bɛ fɔ arajoso 12
mun nalen do ka sɔrɔ an na émission o b'a a rediffuser o ka radio sanfɛ jamana kɔnɔdenw bɛ se ka kunnafoni cogo min na radio so 12 an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma ani awa groupe WhatsApp minnu bɛ yen an ka émission bɛ kɛ audio ka passer groupe WhatsApp minnu sanfɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo ani page minnu bɛ Facebook sanfɛ ni an tilara i b'a sɔrɔ olu fana bɛ tila ka émission kelen u b'a rediffuser u ka page sanfɛ an bɛ u page bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka kamalenden bɛɛ lajɛlen fɔ k'a fɔ aw ye a y'a bisimila aw ka émission préférée sanfɛ espace de vérité ni o ye tiɲɛ kɛnɛ ka jamana kodɔnnaw wele ka na an ka kuma jamana actualité kan bi ta ye Aziz Traoré ye le panafricain Aziz i ni ɲantuma n cɛ kandi o de baasi la baasi tɛ yan bɛ folikan jumɛn de b'i bolo k'a lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ok o diyara n ye kosɛbɛ n bɛ e yɛrɛ fo kosɛbɛ ka i ka dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ an ka jaw cari m'u bɛɛ lajɛlen fo foli sena min bɔnnen don ka foli belebeleba an b'o d'an ka tunkarankew ma kosɛbɛ diaspora u b'an dɛmɛ kosɛbɛ ni kunnafoni jɛlenw ye tiɲɛ yɛrɛ la an b'u fo u ka cɛsiri la ka Mali yɛrɛ marabagaw fo kosɛbɛ halisa ko jija yen wele a diyara n ye ala ka jamu kan lataa ɲɛ amina amina ala k'an fanga se amina amina Azizi an yi wele ka na bi an ka kuma jamana actualité baw kan actualité mun na jamana kɔnɔden caman ye wele Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan caman ka message sera ma n ye dɔw yɛrɛ ka vocal ci ma u ka laɲini na k'a fɔ ni actualité baw bɛ waati o waati a ka d'u ye ka se k'i wele ka na jamana i ka kuma jamana kɔnɔdenw ka se k'a faamu ko ka sabu kɛ ka kumakan ye bamanankan jɛlen ye a ka di jamana kɔnɔdenw i bɛ ka min fɔ fana jamana kɔnɔdenw b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la information sur de don o de kama an yi wele ka na plateau sanfɛ bi Azizi a bɛ tile dama dama bɔ sisan an bɛ se k'a fɔ dɔɔni de b'a jɛ kalo kelen na Ivoirien ka sɔrɔdasi 49 ɲɔgɔn na u tun donna Mali kɔnɔ Mali marabagaw ya u donna don cogo min na a ma kɛ olu fɛlaba ye a man kan tɛ ka kɛ ka bɔ wali jamana wɛrɛ kɔnɔ ka don i ka jamana kɔnɔ o maa 49 olu minɛlen don k'u don bɛrɛ la bi Ivoire marabagaw olu tun kumana ko ka nin maa ninnu bila ko sans délai ko k'u bila ko waati teliya la joona nka bi an y'a ye Ivoire ɲɛmaw u tun jigi tun ye min ye n'o ye MINUSMA ye fo ka taa se Nations Unies ma k'olu ka kuma olu bɛɛ lajɛlen kumana ka ban bɛɛ y'a ye k'a fɔ Mali marabagaw bɛ sira min kan sira in a sira jɛlen don négociation bɛ sen na Aziz e ka état jumɛn de 49 militaires ivoiriens détenus au Mali voilà gandi y'o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ kunnafoniw carila ko sɔrɔdasi dɔw dora Mali la u nana avion 2 la minɛnw bi dɔ kɔnɔ u y'o bɛɛ ɲɛfɔ mais min diyara ne ye nin ko in na fɔlɔ ne ye jateminɛ fɔlɔfɔlɔ min kɛ sɔrɔdasi ninnu dora an bɛ tile 2 sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ se k'a fɔ 100 sigi la maliyɛn mɔgɔ 100 sigi la 80 bɛɛ bɔra a kalama k'a sɔrɔ gouvernement ma kuma fɔlɔ donc o yɔrɔ la an bɛ an ka vidéokɛlaw fo ka aw yɛrɛ fo kosɛbɛ u y'a fɔ forobakan na jama fanba y'a faamu sɔrɔdasi ninnu ka ko la u mɔgɔ 49 de don a vidéokɛla si ma ɲɔgɔn sɔsɔ o kan kelen u nana k'a sɔrɔ yamaruya sɛbɛn t'u bolo u ma ɲɔgɔn sɔsɔ o kan o tɛ maintenant u nana gouvernement y'u minɛ o fana ɲɛna kosɛbɛ parce que ni fɛn donn'i ka so fɛn min ma don sariya kɔnɔ i ka kan k'o minɛ de fɔlɔ fo a ka ɲɛdɔn o tɛ yan donc vidéokɛlaw y'a cari f'a kɛra mankan yɛrɛ ye an ka vidéokɛlaw ni Ivoirien ka vidéokɛlaw cɛ mais an bɛ dɛmɛ an ka vidéokɛlaw de fɛ parce que olu de an kunnafoni ala mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ France ni Amérique u ye français to yen ka anglais to yen ka an kunnafoni an ka kanw na hali n'a sɔrɔ an ka vidéokɛlaw yɛrɛ dama la n'u fɔnna ɲɔgɔn kɔ dɔɔni o tɛ bɔ a la datu finfin bɛɛ tɛ ban woloma la olu mɔgɔ ninnu gouvernement tɛ wari d'u ma kalo o kalo k'u ka kunnafoni di u b'a di u ka faso kanu de kama o tɛ yan maintenant ko yɛrɛ fereke yɔrɔ kɛra yɔrɔ jumɛn ye min ninnu kan ka anw hakili dayɛlɛ olu de kɛra hakili datugubagaw ye ko fereke yɔrɔ kɛra yen de o ye gouvernement ye cogo di transition mɔgɔw de ye ko yɛrɛ fereke kelen vidéokɛla ninnu si tɛ yen nɔ ko kumaɲɔgɔnya b'u ni sɔrɔdasi ninnu cɛ a tɛ yen a dɔw yɛrɛ to hali u ye yɛrɛ dɔw yɛrɛ to hali couleur dɔn fana dan bɔra réseau la maintenant n'i y'an ka gouvernement mɔgɔ ta k'a lajɛ olu de ni sɔrɔdasi ninnu bɛ ɲɔgɔn ye olu de y'u ɲininka u ye kumasen 4 fɔ olu sɔrɔdasi ninnu de ɲɛna min ni sini si tɛ kelen ye o tɛ donc an ka sɔrɔdasi ninnu de bolo bɛ Ivoire mɔgɔ ninnu ka ko la mais n'a fɔra ko olu yɛrɛ minnu ka kunnafoni kan ka na forobakan na k'olu y'a lana tubabukan na fereke kɛra yen de e m'a ye an bɛ wagati min na ko sisan sɔrɔdasi ninnu kunnafoniw tununnen don
parce que hali ni gouvernement bɔra fɛn kalama la a b'a fɔ tubabukan na fo ni video kɛraw ɲɛna ma k'a dayɛlɛ an ka bɔ a kalama n'o tɛ n'i ye sɔrɔdasi ninnu nacogo lajɛ u nana Côte d'Ivoire jɔnjɔn b'u yan bon et puis sira min bɛ yen k'a lakanalen don ka tɛmɛ sira bɛɛ kan o ye avion sira ye bon u nana o fana fɛ bon dɔw y'a ye i n'a fɔ u nana jamana bɔ a cogoya la bɛɛ y'i ta ye mais a kuma kun bɛɛ lajɛlen bɛ kun cɛ ni min ninnu ka kuma ye n'an b'a fɔ ni sɔsɔli yɔrɔ t'a la n'i b'o fɔ i tɛ kuma sulu o tun ye gouvernement ta ye donc gouvernement yɛrɛ ma se ka hakili dayɛlɛ misali k'o yira jamanadenw na donc o de la i b'a ye farafinna a jamana fɛn fɛn bɛ kɔ a jamana ɲɛmɔgɔw bɛ balo jamanaden fanba ka faamuya dɔgɔyali de la n t'a dɔn n'i bɛna n faamu i b'o ye Afrique de bon n'o jamana cayara continent fɛn fɛn na a continent tɛ taa ɲɛ o de la i b'a ye se bɛ farafinna ye dugujukɔrɔ nafolo kow ni tile kow ni sɛnɛfɛnw sira kan ka tɛmɛ continent tɔw kan mais i b'a ye continent plan bɛɛ lajɛlen développelen don ni farafinna ye parce que continent tɔw ni ko kɛra olu ka jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini de jamanadenw ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ kɛmɛ sigi la 80 ka faamuya mais n'a fɔra ko anw ta n'a kɛra an yɛrɛ b'o ko dogo de walasa mɔgɔw kana b'o kalama donc o b'a yira halisa an ka mɔgɔ ninnu bi fɛ ka ko kɛ mais o jɛlen tɛ kosɛbɛ parce que n'i jɛlen don i t'i dogo donc gouvernement y'a lanali min kɛ tubabukan na o y'a ko tɔ bɛɛ lajɛlen ɲagami et puis olu bɛn'u sigi journal de la k'a fɔ ka ɲɛ français la ka sɔrɔ ka tila tuguni ka t'u jɔ ka a jɛman futisiya kɛ bamanankan na quoi k'a kɛ i n'a fɔ u mago t'a la quoi i ɲɛ bɛ ko gɛlɛyayɔrɔ la donc o kɔrɔ ye an ka coron an marabagaw de nɔ don parce que an ka kumaw kun fɔlɔ kun ye jamanaden fanba ka faamuya gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na ni jamanaden fanba y'o dɔn donc jɔnni de kan ka wuli minnu yɛrɛ saralen don a wulili kama n'olu kɛra an ɲɛ datugubaga ye donc an taga ka go donc o fili de kɛra ko in na n'o tɛ u tɛmɛna sira minnu fɛ olu ɲɛna kosɛbɛ o tɛ donc sɔrɔdasi ninnu ka ko la et puis an m'a yira gouvernement na fana k'u ka suma n bɛ to k'o f'i ye an tuma bɛɛ n'o tɛ a ye maa minnu minɛ a munumunu kun a t'u kiiri joona n'u kan ka bila a y'u bila ni amande min kan ka sara u k'o sara u k'u kiiri quoi tene don voilà a k'u kiiri joona a ka yira k'a fɔ u nɔ bɛ na u nɔ tɛ na u nakun ye nin ye u ka ɲɛdɔn joona donc jamanadenw ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ e m'a ye f'a ko bɛ ka taa ɲɛfɛ Ivoiriyɛnw ka jamana ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko nin kalo in tile 7 k'olu bɛ n'u ka yɛrɛma hɔrɔnya la ɲɛnamaya k'olu b'u ka courant tigɛ Mali la u bɛ fɛn caman caman fɔ ka courant tigɛ Mali la est-ce que olu ye c'est à dire information fiable ya parce que an bɛ k'olu ye bɔlɔlɔw de sanfɛ min ye faransi voilà dɔw de bɛ ka fɔ mais u ma communiqué kɛ ka communiqué officiel kɛ k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ye n bɛna fɛn min f'i ye i b'a ye an bɛ jamana min kɔnɔ ni kuma fɔra a bɛ taa joona o de la i b'a ye rumeur bɛ fanga sɔrɔ francophonie jamanaw kɔnɔ ka tɛmɛ yɔrɔ caman kan cogo di parce que kunnafoni jɛlen kan ka bɔ mɔgɔ minnu yɔrɔ olu jɛlen don o ye jamana marabagaw ye parce que olu ma miiri jamana ka indépendance la olu bɛ miiri la dɔrɔn u yɛrɛ kelen de ka yɛrɛma hɔrɔnya la o tɛ maintenant kunnafoni minnu bɛ sɔrɔ sisan ni u bɛ lase bamanankan na jamanaden fanba b'o de mɛn o partage de bɛ caya o de vie bɛ caya jamanadenw b'o de lamɛn o de la i b'a ye halisa jamanadenw bɛ ka sɔrɔdasi ninnu ka ko u b'a lamɛnla videoman de fɛ ka taa donc n'olu ye min fɔ o b'o de ta o mɔgɔ minnu kan ka tiɲɛ jɛlen fɔ n'i y'i jɛ ni min ta tɛ jɛlen an b'o de lamɛn yanni i ka na ko in ye o de donc an fana ye o kunnafoni fana sɔrɔ mɔgɔ minnu fana da kunnafoni dɔw bɛ n'i y'o sɔrɔ e ka plateau kan an bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se k'i sɔnni sigi a kan plateau dɔw bɛ n'i y'o kunnafoni olu sɔrɔ i b'i sɔnni sigi olu kan hali ni gouvernement nana ta fɔ i bɛ taa sɔrɔ olu ni gouvernement tɛ ɲɔgɔn cɛn kosɛbɛ o tɛ donc n'o kɛra o ye an k'o kɛ ko Côte d'Ivoire k'a ka courant tigɛ a b'a yira ko k'a daminɛ transition na ka jigin fo Musa minɛ wagati a président 3 minnu nana k'u ma baara kɛ n ma deli ka f'i ɲɛna kan n'o tɛ san 2000 ani san 100 o tɛ 21 siècle ya n'a fɔra ko halisa ko anw kɛrɛfɛ jamana dɔ de b'a fɔ k'a b'a kangari da anw ye courant ko la et puis voilà a bɛ ko kangari da mɔgɔw nɔfɛ mɔgɔ minnu ma minɛ a ka jamana kan an y'u minɛ an fɛ yen de et puis u maramafɛnw fana b'u bolo mais ni ko yɛrɛ tɛ o de la i b'a ye u bɛ ka kuma fɔ an ka gouvernement tɛ ka hali kala dɔn a ɲɛna ka bɛn a tɛ siran quoi parce que an b'a dɔn yen yɔrɔ na an bɛ tiɲɛ kan an b'u minɛ u fɛ yen an y'u minɛ an fɛ yen de donc o la u kan k'a fɔ de an bɛ bɛn a la cogoya la min bɛ kɛ bonya ni fɛn kɔnɔ n'o tɛ jagoya la ko tɛ dɛ voilà donc u k'a ko kiiri tigɛ joona a kana na kɛ bɛnbaliya suguyanin dɔ fana ye ani Ivoiriyɛnw cɛ parce que balimaya bɛ an n'u cɛ maliyɛn caman de bɛ Côte d'Ivoire an k'o fana ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna voilà donc a b'an ka jamana dɛmɛ tiɲɛ don mais ni tiɲɛ yɔrɔ min fana nana an k'o fɔ hali n'o b'aw kun kan donc u ka kiiri in teliya
u k'a lana an ye forobakan na an k'a mɛn n'o tɛ fo ka dugukolo meleke rumeur bɛ fanga sɔrɔ donc sɔrɔsi 49 in ka ko la n bɛ se k'o yɔrɔ de ɲɛfɔ a la donc a ma se n kana don détail sugu dɔw la ka taa f'u ka u ka pièces tun bɛ cogo minnu na bon kunnafoni wɛrɛ b'olu ko kan sa mais nafaba t'olu fɔli la ten voilà an m'a ko to ni gouvernement y'a bila da min na an bɛ taa n'o ye. d'accord aji sani an ka bɔ awa mercenaires ninnu ka situation kɔnɔna la an tun y'a ye k'a fɔ ko sigikafɔ daminɛna sigikafɔ tun bɛ daminɛ waati min na dɔw tun bɔra ni nin ɲɔgɔnna rumeur kɛlɛ dɛ ko Mali marabagaw de ye sigikafɔ ɲini k'olu de bɛ ka delili kɛ pour que k'a bila mais sigikafɔ nana ka na se niveau dɔ la bi an y'o rumeur kɛlɛ fana kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ bi n'i y'a ta ka jateminɛ Mali marabagaw n'i y'a jateminɛ olu ma sigikafɔ ɲini Alassane yɛrɛ de y'a ɲini parce que bi Mali marabagaw de nana ka condition dɔ poser min ye u bɛ se ka maa ninnu labila cogoya min na yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ la. bon u y'olu fɛn minnu poser b'a dɔn u ka miirina caman bɛ yen ne tɛ a kɔn quoi ne ka sɔnni bɛ sigi jamanaden fanba b'a faamu cogo di. cogo di. voilà parce que fɛn min bɛ ka voilà fɛn min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ f'a k'a dɔn de u danfara de b'anw ni tubabuw cɛ fɛn bɛ k'u ka jamana kɔnɔ u b'a dɔn i bɛ taa sɔrɔ jamana marabagaw bɛ kale yɔrɔ dɔ la mais u ye kunnafoni carili min kɛ jamanaden dɔ b'a mɛn dɔrɔn u b'a u débloquer quoi u b'u latɛmɛ u bɛ taa ŋɔni b'u sen na mais n'a fɔra k'anw ta bɛnnen don tubabukan kalannaw dɔrɔn de ma donc a bɛ i n'a fɔ maliyɛn dan ye mɔgɔ minnu bɛ français de mɛn Mali bɛ i n'a fɔ ten de donc u dama b'a k'u ni ɲɔgɔn ye n'olu dama ye yɔrɔ min y'a la u bɛ baara kɛ n'o de n'u ma yɔrɔ min y'a la u b'o bila o ka ɲi o man ɲi o u mago t'o tɔ la parce que a b'u kunna n'i tɛ tubabukan mɛn dɔrɔn i tɛ ko dɔn donc kodɔnnaw olu yɛrɛ fɛ o de ye tubabukan mɛnnaw ye donc o ye filijuguba de y'a marabagaw ka faamuyali la donc o ye o proposition minnu ta u yɛrɛ de b'a ye a ka ɲi cogoya min na donc ne tɛ olu ko ninnu kɔn ne bɛ n sɔnni sigi population ka faamuyali de kan. d'accord Aziz an y'a mɛn k'a fɔ min ye an ka sariyasunba ye n'o ye constitution di Mali ye k'a fɔ ko sariyasunba k'a falen ni ko bɛ sen na u bɔra u ye note dɔw bila min ye k'a fɔ c'est à dire baara k'a ka taa bolo mun na ni proposition mun bɛ sen na yala e ka yeta ye jumɛn ye ale la. a mɛnna yanni assise cɛ n tun bɛ to k'a fɔ n ko lasigili dɔw kan ka kɛ ko walasa mɔgɔw ka t'u hakilina fɔ n tun b'a fɔ n y'a fɔ kalo 6 ka kɔn assise ɲɛ o tɛ yan voilà a wagatiw selen ye n wele tuguni n nana kuma f'i ye bon an taara assise la an ye kumaw fɔ u ye kumaw ta sariya kura ko kuma bɛɛ bɛ o de la n delila k'a f'i ye fana n ko i b'i hakili to a la n fana bɛ hakili to a la ni sariya kura dilanna ka ban n'a si bɛ échec ta i n'a fɔ Modibo i n'a fɔ Musa i n'a fɔ ATT ou bien n'a tɛ échec ta n ko n bɛ n'o fana f'i ye donc an ye kanko kuma fɔ u ye gafe bɔ ka o di bɛrɛbɛrɛli tɔn tigilamɔgɔw ma ko u k'u hakilina fɔ sariya kura min kan ka sɛbɛn o tɛ yan mais gafe in yɛrɛ bɔra français la dɛ parce que o kɔrɔ ye an bɛ français kan halisa constitution kɔrɔ in de bɛ ka baara bon k'o to ka baara français de b'o kan bon ni français b'o kan français denw bɛ Mali kunnafoni dɔn ka tɛmɛ maliyɛnw yɛrɛ kan o de la n y'a f'i ye n ko fɛn kelen tigi fila kelen b'a yɛrɛ nɛgɛ an bɛ gun min kɛ i ko bi Mali ko la maliyɛnw ni français o maliyɛnw b'u yɛrɛ nɛgɛ parce que ni ko in mana taa ɲɛfɛ cogo cogo Assimi bɛ bɔ yen Faransi président wɛrɛ bɛ na a bɛ africains don a sagona da fɛ u ban t'a la. e yɛrɛ dalen dɔ la ni Assimi bɔra an bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ min bɛ tila k'an segin k'an di Faransi ma tuguni. comme u bɛ ka Assimi ka candidature ko kuma fɔ n'o tɛ hali sisan Mali tɛ France bolo hali sisan Assimi bɛ France bolo hali sisan parce que ni Assimi ko n ko Faransi b'a dɔn Assimi bɛ fɛ ka min kɛ k'a sɔrɔ Assimi m'a lawaleya fɔlɔ a b'a dɔn ka tɛmɛ hali an ka mɔgɔ jamana marabagaw ka village kɔnɔ mɔgɔw kan i b'a dɔn ni ko kɔni kɛra cogo cogo i ka village kɔnɔ mɔgɔw de bɛ sɔn i la voilà mais Faransi président b'an faamuya ka tɛmɛ hali an ka village kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ kan donc o kɔrɔ ye u bɛ o fili in na hali sisan maintenant o papier in na u ko maliyɛnw k'u hakilina fɔ ko président ka fanga dan o tɛ m'a f'i ye n k'u ye maliyɛnw population dan tubabukan mɛnnaw de ma u y'o lana tubabukan na i bɛ maliyɛn population de sigi kɛmɛ kɛmɛ sigi la i bɛ taa sɔrɔ 70 bɛ yen olu yɛrɛ t'a dɔn président ka fanga dan ye min ye fanga kɔrɔ in na a kan ka dan yɔrɔ min na a kan ka daminɛ yɔrɔ min na o t'o dɔn. o t'o dɔn hali bi parce que a bɛɛ bɛ ka fɔ tubabukan na députéw ko députéw ko yala tanga min bɛ députéw kan o kan ka b'u kan wa ou bien o kan ka kɛ yen nɔ ɔ députéw tanga b'u kan ni yɔrɔ jumɛn ye maliyɛnw tɛ foyi dɔn o ko maliyɛn yɛrɛ baden bɛ u tɛ députéw yɛrɛ ka baara dɔn. o t'a dɔn donc toujours population fanba bɛ kunfiya minɛn kɔnɔ ka tila tuguni k'a don gafe in na ko yala ko tabiya jumɛn de ka kan ni Mali ye mais non olu Gandi olu ɲininkali sugu tɛ kɛ. olu man kan t'a kɛ. o ɲininkali yɛrɛ man kan tɛ ka n'i y'o kɛtɔla ye dɔrɔn o kɔrɔ ye ko kelen e yɛrɛ bɛ jamana min kunna i t'a jamana tɔgɔ dɔn e jamana ɲɛmɔgɔw ka taa jamanadenw ɲininka tabiya jumɛn ka kan n'aw ye aw kuma an t'an tabiya dɔn. ɲininkali bɛ yen
ka tila tuguni ka jamanadenw ɲininka ko aw bɛ fɛ kan jumɛn de ka kunnasigiya n bɛ fɛn dɔ f'i ye bi i bɛ gouvernement de sɔrɔ a b'i kalala fili mais i tɛ gouvernement foyi sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ko naloman don ɲɛ b'a la mais u b'u k'u kalala filili min kɛ n'aw ma kunnaja a bɛ dabiri u da la parce que a dabirila mɔgɔ caman dara ten tɔ olu tɛ o la ni an ka kuma bɔra kɔkan kuma na n'a dora maliko la dɔrɔn o kuma man kan tɛ ka munumunu k'o fɔ jamana marabagaw ye maintenant u ko kan jumɛn kan ka kunnasigiya an ka ɲɔgɔn nɛgɛ bɔ a la forobakan an k'o ta e ti bamanan ye ne ti bamanan ye maa min ɲɔgɔn sɔrɔ kan min na an ka baara kɛ n'o ye o yɔrɔ la an y'a ye hali u ye ja dɔw bila u kɛlen don ka ne ni fɔnba photo bila a la ko an bɛ ka kanko kuma fɔ ko hali ko kanko kuma k'o ti fɔ yɔrɔ dɔw yɛrɛ furufuru nanjimi yɔrɔw la mɔgɔ caman y'o kuma fɔ mais ka taa sɔrɔ n'i y'olu tigiw yɛrɛ lamɛn olu lamɛnna ka kun kɛ bamanankan de minnu ti kuma tubabukan na ko n'i ye bamanankan ta ko siya dɔ bɛ kɛlɛ kɛ o tigi ko ten o tigi b'a dɔn siya dɔ bɛ kɛlɛ kɛ munna bɛ ka baara kɛ bamanankan na taa sogonin ko dɔgɔtɔrɔso la u kɛlen don k'a sɛbɛn ko komini 6nan m'a f'i ye ko kan in tɛ bali ka bila wari bɛ sara yɔrɔ min na u y'a sɛbɛn ko wari sara yɔrɔ k'a sɛbɛn ɲin furakɛ yɔrɔ tulo furakɛ yɔrɔ a bɛ ten de opéreli so même ministère ninnu fana la caman bɛ voilà bon ministère ta bɛ yen ka sɔrɔ ne ma kanko kuma daminɛ o tɛ yan mais munna siya dɔ ma kɛlɛ kɛ e ye siya jumɛn mankan mɛn ko a ye taa nin kan ninnu sɛbɛnlen bɔ nin yɔrɔ in na parce que siyaw bɛna kɛlɛ kɛ i y'a ye yan donc o kɔrɔ ye PM ye kuma min fɔ fili b'a kuma tɔgɔ la parce que mɔgɔw ka fɛn dɔ faamu mɔgɔ ti kɔrɔbaya fili ma i ti dɔgɔya fili ma fili ye adamadenya tagalan yɛrɛ de o de la fɔra ko erreur humaine est l'erreur est humaine donc o kɔrɔ ye mɔgɔw ka n'u sɔnni sigi fana PM ka Mali kura tasira kuncɛli kuma in kan ka kanko bila kɔfɛ k'a yirila ko kanko ka di mɔgɔw ye kojugu ka d'u ye kojugu gafe nana dɔrɔn u ye kanko yɔrɔ don a la o tɛ donc an ka kɛ sisan kan in ka ta ni kan in taara a bɛ taa cogo di walasa kɛlɛ kana kɛ b'o yɔrɔ don a la parce que an ye ni mɔgɔ dɔw yɛrɛ kumana u ye professeur de don u bɔra Faransi ka na u ko e de bɛ k'an ka kan défend ne ko ne bɛ ka foroba kan de défend jama fanba bɛ kan min mɛn ne ko n k'an ka taa n'o de u ko bon k'olu bɔra Faransi a ye fɛn dɔw yɛrɛ fɔ ko bɛ fɔ cogo di sisan bamanankan na ne ko n ko ne ko kelen k'an ka kan ta o t'a yira ko ne bɛ fɛn bɛɛ dɔn an ka kan na donc n'i ye mɔgɔ hali jamana marabaga miiritɔla ye ten dɔrɔn kɔrɔ a ka faamuyali ka dɔgɔ ko nin ma nin mɛn ma nin ye ko si ma labɔli kɛ wa ne tɛ se ka nin kɛ nin tɛ se ka kɛ o kɔrɔ ye faamuyali fana ma labɔli kɛ u ko zana fana fara a kan donc an ka kɛ e Gandi man kan tɛ k'a fɔ ko an tɛna bamanankan na ko parce que e kelen tɛ micro tɔgɔ dɔn bamanankan na e kana micro tɔgɔ dɔn a wele micro mais micro tɔgɔ dɔnbaga tɛ yan i ɲɛ b'a la mais an ka mɔgɔw tɛ yen ye quoi u ɲɛ b'u kelen de la o de la i b'a ye mɔgɔ minnu kan ka kanko yɛrɛ don ba la a dɔw bɛ girin francophone ɲɛmɔgɔya nɔfɛ ka taa sɔrɔ francophone ɲɛmɔgɔya gulonnen tɛ kanko la n b'o prévu fana d'i ma Uranda francophone secrétaire général ye Urandais de sisan Uranda muso dɔ de don mais Uranda dun tɛ francophone ɲɛ b'a la donc o kɔrɔ ye o min b'u kun na k'u n'u bɔra français la k'u tɛ francophone secrétaire général sɔrɔ o k'o bila u bɛ se k'a sɔrɔ donc u kana u kelen ka nafasɔrɔ sira lajɛ ka jamanaden fanba bila fili la o de y'an ka mɔgɔw sɔrɔ o la ni ne y'an ka mɔgɔw ye ka indépendance sugu kuma fɔ dɔrɔn n dabali bɛ ban kɔ o man kan tɛ k'olu yɛrɛ sanga tubabuw ma u k'a dabila parce que tubabuw kɛra hakili dayɛlɛ misali ye k'a yira k'olu hakili dayɛlɛlen don k'a yira fana k'olu ye mɔgɔ hakili dayɛlɛlenw ye k'u bɛ se ka maa wɛrɛ ta dayɛlɛ mais an ka ɲɛmɔgɔ ninnu ma se k'o kɛ o ɲɛmɔgɔ mana Mali kɔnɔ min sera ka kɛ u fɛn fɛn nana u ye dɔnniya sɔrɔ cogo min na u y'a fɔ ten tɔ ka jamanadenw bila dibi la ka balo o jamanaden kelenw ka wari la hali u t'a dɔn ka wari misɛnnin bɛ ka don da min fɛ o ye fili de mais est-ce bɛ vidéokɛlaw caman ye ka kuma yen yɔrɔ ninnu kan non yɔrɔ min bɛ ka transition yɛrɛ sauver kosɛbɛ ka jamanadenw sɔn a ye vidéokɛla minnu bɛ ka vidéo kɛ transition nɔfɛ olu bɛ ka ala na bamanankan na jama b'a faamu minnu yɛrɛ bɛ ka vidéo kɛ transition juguya la olu bɛ k'a la na bamanankan fana na walasa jama k'a faamu ɲɛ b'a la ni jamakulu fila de bɛ yen wa n'i y'u jamakulu fila ta yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ i n'a fɔ thèse ni antithèse donc o kɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen u bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen na o yɔrɔ belebeleba dɔ ye jumɛn ye kan mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ yen n'i ye mɔgɔ fɛn fɛn ka ɲɔgɔn sɔsɔ kɛ yen nɔ o ma kanko faamuya kosɛbɛ jamana nafolo mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ yen yɔrɔ ninnu na ɲɛ b'a la donc o kan in n'u y'a ta kiiri ka na la kiiri bɛɛ bɛ se ka fɔ an ka kan na o tɛ gɛlɛya y'a la don kibaru ka na la mais n'a fɔra ko halisa ko anw de bɛ bɔ ka Faransi président jaabi ka Faransi président dɔgɔya k'u ka drapeau jeni mais anw yɛrɛ ka fɛngɛ la fama yɛrɛ dagayɔrɔ la anw ka jamana jɔnjɔn bɛ yɛlɛ yen nɔ tubabukan de la est ce que o kɛlɛ bɛ taa ɲɛ a ka gɛlɛn donc hali n'a b'u kɔnɔ a tɛ taa misali la a bɛ mɔgɔ min kɔnɔ ko f'ale ka kɛ sɔrɔdasi ye
o tigilamɔgɔ yɛrɛ fana ko ni surasi ko kuma fɔra ale dɔrɔn ko y'ale mago sa ale so tigi bɛ se ka kɛ surasi i bɛ fɛ ka kɛ fɛn min ye l'être est le produit de ce qu'on a voulu être a ka di adamaden ka kɛ min ye i bɛ k'o de n'a ka di Mali ye ka to fanfilaya la a bɛ to fanfilaya la i bɛ tubabuw dɔgɔya mais i gulonnen don tubabuw la n'a ka di Mali ye ka kɛ jamana ye ka jɔ i n'a fɔ tubabuw yɛrɛ jɔra cogo min na a bɛ se k'o fana kɛ a bɛ jɔ b'a misali d'i ma Angleterre de ye Malaisie colonisé Malaisie climat u ka wagati kɛcogo ani Côte d'Ivoire ta kɛcogo bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na u ka population u ka jamakulu ni Côte d'Ivoire ta kun hakɛya ka surun ɲɔgɔn na mais u ka jama cayara sisan ka tɛmɛ Côte d'Ivoire ta kan u ka dugu bonya o bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na dugu jukɔrɔ nafolo minnu ni dugu sanfɛ nafolo minnu b'u bolo u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na mais Malaisie talen n'u ka Côte d'Ivoire to jumɛn na Côte d'Ivoire b'a ka dugu jukɔrɔ nafolo n'a ka dugu sanfɛ nafolow bɔ k'a feere tubabuw b'a san k'a bayɛlɛma tubabuw yɛrɛ ka usine na k'u ka sɔngɔ sigi a kan ka na feere o ma mais Malaisie yɛrɛ de b'a ta yɛlɛma a fɛ yen i n'a fɔ a b'a ka EVA k'olu yɛlɛma k'u kɛ gants ye ka pinew bɔ a yɛrɛ fɛ yen a yɛrɛ b'a ka prix sigi a kan jamana bɛ taa ten de i ɲɛ b'a la voilà donc an ka kan ka an ɲɛ kilen an ka jamana de ma n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamu donc ka to ka tubabu jamanaw dɔgɔya tubabu jamanaw olu bɛ jamanaya la mais anw bɛ jɔnya de la halisa Poutine y'o kuma de fɔ ko jamakulu n'aw ti jamana ye a ye jɔn de bon ka Mali gulonnen to a francophone ko la Mali tɛ kɛ jamana ye fo ka dugukolo meleki fo ka bɔ France bolo pewu n'a tun bɛ se ka kɛ jamana ye k'a daminɛ Modibo la fo bi san 62 Mali tun man kan tɛ k'i sigi ka Mali kurako kuma fɔ tuguni mais munna bɛ Mali kurako kuma fɔra donc c'est qu'an ti jamana de halisa an tɛ yen i jɔlen tɛ ye jamakulu min na n'i sigi fɔ k'i taara so donc an n'an ka ɲɛmɔgɔw bɛ nin gun de la donc constitution papier ko la u ye kanko min t'a la o kɔrɔ ye kanko y'u fɛla ko ye wa jamanadenw de bɛ k'u jagoya ka taa n'o tɛ o mana n'a y'u kunna n'a sɔrɔ o kun nana n'a y'u kunna i bɛ ka bɔlen yan dɔrɔn o tun bɛ continuer ka jamana ci bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ an ka kan na o la n y'a f'i ye n ko gafe min bɛna sɛbɛn minnu bɛna bɔ k'an ka carte biométrique i sigi k'a lajɛ donc an ka CNT ninnu kɔnɔ n'an b'a fɔ assemblée n ko kɔnɔ n'i ye kuma fɔ bamanankan na f'u bɛ tila ka traducteur de ɲini k'a d'i ma ka traduit tubabukan na tuguni o la ne ko n k'an kana to k'a fɔ n ka ni tubabu ye kelen an kana to k'an yɛrɛ sanga arabuw ma an kana sanga chinois lakaw ma an n'u tɛ kelen ye a kuma fɔ ka go quoi n'o tɛ an b'a fɔ i n'a fɔ u ka fisa an ye quoi Chine ye sɛgɛ min kɛ Mali m'a kɛ n'a fɔra ko Mali taara ka taa Chine dɛmɛ k'a ye mais ko o Chine kelen de filɛ nin ye bi k'o bɛ se k'i jɔ ni Mali ye o ye kuma sulu de ye o b'a kɛ puissance ba ye diɲɛ o ye kuma sulu de ye n'a fɔra ko Mali taara ka taa Algérie dɛmɛ ɔ ko o Algérie kelen de fana bɛ se bi diɲɛ jamana 7 minnu bɛ se ka 3e guerre mondiale kɛ ni diɲɛ kɛlɛba sabanan wulila jamana 7 minnu bɛ se ka kɛ Algérie b'a la France t'a la Mali ye Algérie min dɛmɛ Algérie b'a la mais France t'a la Russie b'a la Amérique b'a la Suède b'a la mais Suède donna la yɔrɔ min na o ti kɛlɛ fanfɛla ye i n'a fɔ ka kisɛ ci mais Algérie donnen don a la ni kisɛ ci fanfɛla de parce que diɲɛ bombe minnu ka jugu ni bombe bɛɛ ye o dɔ bɛ Algérie yɛrɛ bolo o de la ne ko n ko Mali k'i bɔ France bolo k'i tilen bɔ o Algérie ka lasigiden so min bɛ Mali la u ka ambassade u ka arabukan de sɛbɛnlen don a kan mais e bɛ Mali ambassade ye diɲɛ jamana jumɛn na ko bamanankan sɛbɛnlen don a kan ou bien filakan Maliens yɛrɛ bɛ ne wele ka bɔ kɔ kan ko kanko in ni ne bɛ k'a fɔ quoi k'olu b'a a video lajɛ k'u dɔw bɛ kasi de quoi k'olu bɛ taa ka taa Mali consulat la France yen nɔ k'u bɛ to ka taa tubabukan de fɔ olu ɲɛna quoi k'olu t'olu hakili jigin Mali la ko n'olu ye an ka video de lajɛ k'u bɛ miiri Mali la o de la ne y'a f'i ye n ko yecogo ɲuman tɛ sɔrɔ dibilamɔgɔ la fo n'Ala y'i dɛmɛ an ka mɔgɔw kɛlen don k'u gulon tubabukan min na k'u y'a bila o ye fili de bon professeurs bɛ ka jɔrɔ n'u ka leçon traduit min ye o fana ye filijuguba de ye u kunna n b'a misali d'i ma an kilan bɛɛ ye Platon ni Albert Einstein ninnu ni Faraday ninnu kalan tiɲɛ tɛ mais Platon ti français o Pythagore ti français o Socrate ti français o mais olu ka miirinaw nana u yɛrɛ sɔrɔ français la mun na f'an ka professeurs taar'o kalan ka ban o bila u k'a dɔn k'a fɔ ko tubabu professeurs de y'a traduit ka na u ka kan na n'i y'a ye Choguel bɛ sigi bi ka arabukan russikan fɔ k'a taara kalan kɛ Russie ma diɲɛ savant bɛɛ tun tɛ Russie o mais Russie ye diɲɛ savant ka dɔnniya sɔrɔ cogo di n'u y'a lana u ka kan de la donc n bɛ dɔw fana jaabi minnu b'a bila u kunna ko an ka kan ta kun ye ko k'an datugu diɲɛ na la n'an y'an ka kan ta an bɛ walikan kalan ka fara a kan Algérie affaires étrangères n ka bɛ kuma français la mais o mɔgɔ denmisɛnninw bɛ kalan kɛ u ka kan na donc i ɲɛ b'a la a bɛ i n'a fɔ mɔgɔ minnu golo finnen don farafinna tile bɛ n bolo fɛ olu de ma diɲɛ tagabolo faamu kosɛbɛ an m'a faamuya halisa n'o tɛ n'an y'a faamu i b'a ye an tɛ kuma hali n'an dafɛ jamana président kuma na
an b'u to yen parce que an m'a ye baara de t'u la baara banna voilà donc u bɛ fɛ ka kanko min don constitution na an m'a ci lase bɛɛ lajɛlen ma videokɛla fɛn fɛn bɛ yen parti politique fɛn fɛn bɛ yen ko n'u ko k'u jɛlen don parce que an m'a ye olu de bɛ campagne kɛ bamanankan na ka na jamana mara français la maintenant san 1 san 2 an bɛ tila ka gabakuru ta k'u gɛn parce que u bɛna sira min kan u t'a maîtriser olu tɛ maa si tɛ se ka Gandhi ka jan dilannen k'o ta ka tila k'o dɔn ka tɛmɛ e kan kɛcogo foyi t'a la donc o ye yɛrɛ nɛgɛ de i n'a fɔ an ka docteur b'u yɛrɛ nɛgɛ cogo min na parce que i b'a ye an ka docteur de bɛ ordonnance sɛbɛn k'an gini gana k'a d'i ma u ti fura dilan cogo dɔn i bɛ taa pharmacie la tubabukɛ ye fura dilan a sɛbɛnlen don k'a ɲɛ mansin na n'i y'a minɛ dɔrɔn i b'a kalan donc o y'an ka docteur ye k'o yɛrɛ nɛgɛ de olu b'a gini gana k'a d'i ma o ye paracetamol gini gana k'a d'i ma i bɛ taa paracetamol sɛbɛnlen don k'a ɲɛ donc a gini gana kun sisan o tɛ k'i yɛrɛ nɛgɛ yan donc k'an ka mɔgɔw ka kan bila ɲɛfɛ ka école k'olu ɲɛfɔ a la hali matière u kana bali k'olu falen a tɛ bali ka kɛ wuranda ka kan b'a bolo mais wali kan b'a la o tɛ wari sanfɛ a bɛ wari fana falen parce que an ka kan de bɛna sɛbɛn an ka wari sanfɛ o wari fana o k'o dilan denmisɛnninw ka baara sɔrɔ ni livre min kan ka traduit ni n k'i ma ko depuis édition 2002 o physique chimie de bɛ kalan denmisɛnninw kun 9e année la fo bi a ma traduit a kalan cogo tɛ falen a faamuya cogo tɛ falen o de la i b'a ye tuma bɛɛ farafinna jamanaw bɛ yɔrɔnin kelen u tɛ taa changement t'a la mɔgɔ ci wala yɛlɛma t'a la quoi misali la 2019 mɔgɔw ye respect du bien public min kalan 8e na 2020 mɔgɔw y'o kelen de kalan a kalan cogo ma falen mais n b'a f'i ye n ko ne bɛ denmisɛnnin minnu ka leçon ɲɛf'u ye bamanankan na defu salle kɔnɔ ɔrɔ a gɛlɛyala mais u mɔgɔ 20 de tun b'u ka salle kɔnɔ mɔgɔ 18 de passera ne b'u ka matière f'u ye bamanankan de la f'u ka maître dɔw bɛ taa jɔ a la ye hali an t'a bɛɛ traduit parce que misali la sisan n'i ye respect du bien public ta a bɛ se ka ɲɛfɔ cogo min na ekɔliso la maître ka misali ta dɔrɔn forobafɛnw bonyani walima forobafɛnw makarani k'u makaran k'o kɔrɔ ti dɔwɛrɛ ye forobafɛnw i n'a fɔ jamana gidɔrɔnbaw n'i ko gidɔrɔn i taara ekɔli la i ma taa ekɔli la mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn ɲininka o la jamana faama daga yɔrɔ palais mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn ɲininka o la ampadaires mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn ɲininka o la docteur so mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn ɲininka o kɔrɔ la i ɲɛ t'a la donc ko o warimisɛn minnu bɔra jamanadenw kun o de ye forobafɛnw ye k'a k'aw janto o la donc o kɔrɔ ye jumɛn ye moto bɛ ne bolo ne man kan tɛ k'an ka moto kɛ a tulu ka to ka bɔ gidɔrɔn kan a b'a tiɲɛ parce que forobafɛn de don mobili bɛ ne bolo ne man kan tɛ k'an ka mobili kɛ a ka carburant ka to ka bɔ gidɔrɔn kan k'a bɛ gidɔrɔn tiɲɛ donc ne man kan to ka tigɛ ɲimi sotarama kɔnɔ k'a fara fili siraba k'a cɛ man ɲi mais n'a fɔra ko anw tɛ kalan o la an ka kan na an k'o dɔn f'anw bɛ taa kalan o la tubabukan na wa o bɛ kalan ladamu kalan min na n'o ye SM ye u bɛ taa ka t'o kɛ coefficient 1 o de dun bɛ adamaden yɛrɛ kalan k'i lamɔ o de coefficient kan ka yɛlɛ kosɛbɛ o de coefficient kan ka yɛlɛ mathématique lamɔli tɛ kalan mɔgɔ kun i ka jamana kanu patriotisme tɛ fɔ mɔgɔ ye mati la a tɛ fɔ mɔgɔ ye droit la a bɛ f'i ye ECM de la mais u y'o kɛ coefficient 1 k'o bin ekɔlidenw yɛrɛ mago t'a la maintenant ministre minnu dɛsɛra ni faso kanu tilal'u la olu bɛ sɔrɔ ka na denmisɛnninw kɛ ɲɔgɔn kan k'an bɛna citoyenneté kalan u kun mais munna aw tɛ kɛlɛ kɛ citoyenneté ka don ekɔliso la Aziz nin y'an bi yɔrɔ dɔ ye nkalon haramu ye y'an bi yɔrɔ dɔ ye o la ne y'a f'i ye n'i ye jamana fɛn fɛn dafirilen kana baga armée ma kana baga yɔrɔ si ma u ka école de tiɲɛnen don premier ministre bɛ to k'a misali ta ko Chine dɔnnibaga dɔ ko n'a bɛ fɛ ka jamana min kɛlɛ k'a mago sa ko aw kana s'a yɔrɔ foyi ma k'a y'u ka kalan tiɲɛ dɔrɔn o ye ko san mugan i k'i sigi k'a lajɛ dɔrɔn o tɛ ya yurugu kalan denmisɛnninw kun o denmisɛnnin kalanenw na docteur yuruguyurugukɛlaw de bɛ b'o la o de la i b'a ye an ka docteur so la mɔgɔ ka lakali tɛ n yɛrɛ ɲɛ u ye rendez-vous di mɔgɔw ma 7h30 k'u kana dumuni kɛ u taar'u sigi docteur so la yen nɔ fo 14h sogoni ko docteur so kelen fo 14h u dun k'u ma k'u kana 7h30 i ma dumuni kɛ depuis surafana fo sɔgɔma i ma dumuni kɛ fo 14h i sigilen don Allahu akbar a b'o faamu cogo di n'a faamuyali ka gɛlɛn maintenant u bɛ tila ka tun ka t'o fɛn bɛɛ bila o fɛn kilan bɛɛ bila tubabukanw na docteur yɛrɛ i b'a dɔn complexe yɛrɛ de bɛ an na quoi a yɛrɛ de bɛ farafin kun na n'a tan k'ale ma ko kɛ k'a bɛn arabu ta kɛcogo ma ale tɛ yen n'a ma kɛ k'a bɛn farafin ta kɛcogo ma o tɛ yen o misali dɔ ye hali denw bange cogo misali la ni denw bangera u ka wolosɛbɛnw bɛ sɛbɛn français la a kun dili k'a tɔgɔ da o bɛ da arabu ta tacogo la maintenant n'o den fatura o ka adamadenw hakili jigi an hakili bɛ jigin ni arabukan na wa an lawaju ni arabukan de donc a bɛ i n'a fɔ arabu ni tubabuw de bɛ nana sukoya kɛcogo ni adamadenya kɛcogo yira na ka taa sɔrɔ arabu nana sɔrɔ yan nɔ anw bɛ yan nɔ an bɛ bangew kɛ an bɛ fatu
tasira bila de bɛ nin kɛ wa adamaden ka tasira b'i ka kan de la i ka kodɔn b'i ka kan de la ɲɛ b'a la donc an ka mɔgɔw k'u janto kan na kosɛbɛ o de ye ɲɛ b'a la n ye ECM leçon f'i ye denmisɛnnin bɛ nin faamuya k'a sɔrɔ durusi t'a la kɔni kɛ bɔgɔli tɛ nin na foyi tɛ nin na la minute b'a faamu o de la i b'a ye n'an ni tubabudenw jɔra u b'an dan hali adamadenya la bon o ECM de o comportement adamaden lahala de tubabudenw bɛ redoubler n'o de ye école la mais anw ta o tɛ dɛ tubabudenw ka kulonkɛfɛnw an bɛ redoubler n'o de ye n'an sera école ta yɔrɔ ma n bɛ n da don a la donc kanko in u k'a ta ba la wa kan in fɛn bɛɛ labɛnnen don kan yɛrɛ kalanbagaw yɛrɛ côté ORTM k'a la ma mɛn ko k'a fɔ ko ka kanw ta ka Mali kura sinsin kan k'o kuma in jɛlen tɛ ko ka bamanankan ta ka Mali kura sinsin kan k'o kuma de jɛlen don bon autorités kan k'o de faamuya bon n'u tɛ fɛ k'o faamu an de fana b'o démontrer k'o yira k'o faamu nin de science nafa ye nin de université nafa ye parce que danfara bɛ université ni école cɛ e ni ye école de mais face ye université de e ni bɛ ingénieur de former mais face bɛ scientifique de former maa minnu bɛna miiri ka diɲɛ bɛnkan kuraw sigi i n'a fɔ ni y'an ka militaires ye u bɛ kartini dɔw yir'i la ko ni kulu bɛ yan nin bɛ tan ka taa sɔrɔ a carte ye nkalon de awɔ carte min bɛ yir'u la nkalon don diɲɛ fan bɛɛ la nkalon don mais scientifique bɛnna ka min kɛ u bɛ baara kɛ n'a ye n b'a misali d'i ma u bɛ carte in yira kogo la a tilennen don i n'a fɔ seli tapini bɛ cogo min na ou bien mais n ko diɲɛ o ko diɲɛ bɛ i n'a fɔ ballon de mais n'i ye ballon cɛ tigɛ k'a tilen est-ce que a yɔrɔ bɛɛ bɛ se ka tilen i n'a fɔ tapis kurudaw b'a la n'a bɛ fɔ olu ma ko courbure donc carte tilennen min b'olu bolo courbure bɛ min donc yen de y'a galoma yɔrɔ ye parce que diɲɛ puissance bɛɛ kun y'i ka carte dilan k'a dajɛ i ka jamana la Rusiw kun y'a kɛ k'a dajɛ u ka jamana na Japon y'a kɛ k'a dajɛ a yɛrɛ ta la Américains kun y'a kɛ k'a dajɛ u yɛrɛ la Africains y'a kɛ k'a dajɛ jɔn na o tɛ yen ni France y'a bila yɔrɔ min na an b'u nɔfɛ donc u ka kanko in ta ba la assemblée kɔnɔ a ka fɔ dɔ ka bɔ dusukasiw la an k'an ka kan mɛn an ka journal la donc o la ni bamanankan journal bɔra yen u ka sɔrɔ ka na ni français ta ye Rwanda b'a kɛ ten tɔ de o Rwanda kelen talen don k'an to ka k'a yɛrɛ fo Mali autorités bɛ wuli donc olu bɛ u ka kan de fɔ fɔlɔ après u bɛ français u bɛ kiɲi Rwanda de fɔ fɔlɔ o mana bɔ u bɛ na ni anglais ye o mana bɔ u bɛ na ni français ye ka sɔrɔ ka na ni swahili ye mais Mali ta 20 heures dɔrɔn i bɛ n'i sigi an ka journalistes bɛ kɛ yɛrɛ ye tubabukan kunna i yɛrɛ fa dugukolo kan ko fo e de ka to k'i jɔ ka miiri e bɛna min fɔ walikan na o la tubabu bɛ miiri ko kelen an bɛ miiri ko fila e bɛ kun o tigi la cogo di e bɛ kun o tigi ne t'a dɔn i bɛ kun o la cogoya min na non tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔn donc mɔgɔw kana to ka video kɛ ka to ka na munumunu kuma kɛrɛfɛ quoi taasira de bɛ yen f'an k'o de yira autorité la u kan k'o de ta n'u m'o ta u bɛ bɔ u ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ na u b'a ta diɲɛ o de donc u ka kanko in don an ka taa voilà mais e bolo Aziz bi est ce que an ka école ninnu na kanko bɛ se ka don ba la an ka école ninnu na bi wa o ka nɔgɔn ka tɛmɛ ko in baara bɛɛ de kɛlen don k'a ban denna fila bɛ yen o tɛ yan mais jamana nafolo bɛ don jumɛn de da fɛ tubabukan mais n'i ko sisan ko ka baara kɛ bamanankan na i b'a ye leçon minnu bɛ kalan misali la 8e na firifirinin tɛ kalan yan a bɛɛ bɛ kalan a bɛɛ bɛ i bɛna ye maître yɛrɛ walasa ekɔliden k'a faamu n'i kunna jara a bɛ firifirinin yɛrɛ minɛ ka n'a jira k'an bɛna nin de kalan bi ekɔlidenw b'a lajɛ dɔrɔn bɛ yɛlɛ a b'a dessin kɛ quoi a b'a dessin kɛ mais ko fo ka firifirinin kunkolo faransi b'o wele cogo min na an taw k'o kɛ ten firifirinin sen bɛ wele cogo di n'i ko firifirinin ko misali la n'i ye tɔn ta sisan ɲɛkili fila b'a la turunin fila b'a la gɔliw b'a la a ɲɛ tɛ kɔmi a bɛ bin de dun mais ko fɔ an ka e k'i jija ka bin dɔn tubabukan na ka turu dɔn tubabukan na yanni n'i ko ko tɔn sen u b'a fɔ k'a tɛ fɔ ten dɛ pat f'i k'o fɔ tubabukan na L n'i ko ko gɔli bɛ kama donc f'i k'olu bɛɛ ɲini k'o dɔn tubabukan na o y'a sɔrɔ tubabuden tilala o a tilara parce que a bɛ ka falen a ka kan de la ko Japon denmisɛnnin minnu bɛ duguma kalansow la u bɛ satellite maquette a manajalan de dilan ka d'olu ma k'u dege a monteli la mais o y'a sɔrɔ an bɛ ka sɛw ni bɔgɔdaganinw tɔgɔ ɲini k'o dɔn tubabukan na o la i b'a ye n'an ka mɔgɔ min ye mɔbilinin dilan ni min ye mɔbilinin dilan mɔgɔw dabali bɛ ban o la mais chinois denw bɛ orobo dilan f'u bɛ orobow bila kɛlɛ la mɔgɔ dabali tɛ ban o la jeu dɔ bɛna bɔ ko Madverse i bɛna ye Facebook tigi kɛlen don ka wariba don a da fɛ n'i ye Madverse don i ɲɛ la i sigilen a bɛ k'i kɔnɔ k'i bɛ supermarché la k'i bɛ ka sanni feere kɛ ou bien a bɛ k'i kɔnɔ k'i bɛ kɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la u b'a fɔ ko Madverse Japon de bɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ a jeu na ka taa sɔrɔ Japon tile kelen ma savant sɔrɔ fɛn électronique ninnu na mais Japon de premier ye orobo dilan na diɲɛ kɔnɔ o mana bɔ yen Singapour dun ye indépendance ta Mali ta kɔfɛ ni san 5 de mais Singapour ka sanu bi ni Chine o la ne k'i ma k'an tɛ yen ko in y'o de n'an ɲɛsin an ka jamana ma quoi a bɛ n'a fɔ ni e y'i ka musaka bɛn i yɛrɛ n'i ka studio ma i b'a ye sa bɛ taa mais n'a fɔra k'e ka Mali studio bɛɛ ta donc n'an y'an ka jamana ko bɛn an yɛrɛ ka jamana ma sisan i b'a ye an bɛ taa gɛlɛya bɛɛ bɛ wuli an bɛ taa donc école la maître ka matière to yen misali la géographie u k'a fɔ dɔrɔn géographie tɛ dɔwɛrɛ ye français tɛ o géographie kɔrɔ de ko dugu ja
dugumala ja quoi a banna donc u ko titre to géographie la bi kala mena tali kɛ Mali jiw de kan ji minnu bɛ Mali jiko mako ɲɛ an bɛna kuma o de kan a b'o baw tɔgɔ fɔ u bɛ kilomètre hakɛya min bolo a b'o fɔ kilomètre n ko français b'a fɔ ko kilomètre anglais b'a fɔ ko kilomètre o kilomètre kelen in don gramme kelen in don olu falen kun sisan n'i yɛrɛ ko k'i b'olu bɛɛ de falen i laban i b'i tunu diɲɛ na on doit pas être trop radical quoi kana i bali k'i ja kosɛbɛ nin fɛn in kan ko n t'a bila hali o de y'an ka autorité sɔrɔ u y'u ja tubabu kan kan k'a tɛ bila olu ko k'u t'a bila faransi fana ko k'ale ta de don an b'a lajɛ dɔ bɛ dɔ sama o e ma ye an gulonnen don la halisa hali ni bagi résultat bɔra i bɛna ye Mali premier national bɛ taa faransi mais faransi premier national tɛna Mali la i tɛ français foyi ye k'a nana ka doctorat kɛ histoire ka Mali la ou bien k'a nana fɛn dɔ kɛ donc tubabu kelen tɛ k'anw yɛrɛ don da la mais anw de girinnen don tubabuw nɔfɛ o ye fili de ye o an k'an yɛrɛ don da la ban i b'a ye sabu an bonya donc école ta la o ko bɛɛ kɛlen don k'o ban maîtres ka ɲɛfɔli k'a la dɔrɔn livre dilannaw ka livre dilan bɛɛ ka t'i ka baara la point barre aw yɛrɛ b'aw ka médiaw la bamanankan na kaban aw bɛna taa kan jumɛn de kalan o la ne y'a mɛn Mali mɔgɔ kalannenbaw la ko k'olu dun tɛ se bamanankan na u bɛ ka bamanankan de fɔ dɛ k'olu tɛ se bamanankan na dɛ ko n'a fɔra k'olu ka segin prémaran de la i ɲɛ tɛ nin miirina sugu la o dun bɛ ka nin fɔ bamanankan de la o dun bɛ k'a fɔ bamanankan de la donc o ye fili de ye u ka miirinaw la donc u k'olu bɔ a la donc hali n'an ka kan ta a ye PM to PM na premier ministre n'i ko ten sɔsɔli b'a la n'o tɛ an bɛ don min na i ko bi n'a fɔra ko mɔgɔ bɛ ka ne ɲininka ko CNT kɔrɔ ye jumɛn ye halisa CNT bi CNT sigila a mɛnna dɛ o tigilamɔgɔ ka warimisɛn bɛ ka kɛ olu sara mais ale yɛrɛ t'a dɔn CNT yɛrɛ ye min ye quoi Mali kɔnɔ yan Mali kɔnɔ yan tubabukan don tubabukan de don walahi n'a dɔn ko ɲagami tubabukan fili de y'an sɔrɔ a t'a dɔn voilà donc an k'an yɛrɛ don da la o bɛ daminɛ n'an ka kan de o de la tile filanin na fɛnkɛ kɛlen italien kɛlen ka farafin dɔ faga Italie mais Italie policiw nan'u jɔ dɔrɔn n k'u y'a f'u ka kan de la a dun kɛra mɔgɔ sigilen ɲɛna mɔgɔ si a kɛra bɛɛ ɲɛna o de la u ko cɛ faga bɛɛ ɲɛna mɔgɔ si ma fɔ ko a kɛra ka maa fɛn fɛn jɔlen to a kɛrɛfɛ ko n'a fɛn fɛn dɔnna k'u bɛɛ bɛ problème sɔrɔ a la mais u y'a f'u ka kan de la donc n'a bɛ Nigeria gouvernement ma sa a bɛ italien in de traduit i ɲɛ b'a la hali u m'a fɔ tɔgɔ nigérian kan na ko parce que ko nigérian don u y'a f'u yɛrɛ ka kan de la Russie bɛ ka jamana minnu ka indépendance reconnu k'a fara a yɛrɛ kan u ni Russie ka kan ka surun ɲɔgɔn na de Russie ye Ukraine gosi mɔgɔ minnu bɔra Ukraine ka don Pologne n'u b'a fɔ ko Polish u y'u minɛ dɔrɔn ka to k'u ka kan de kalan denmisɛnninw kun hali u m'a bila u kunna ko ni kɛlɛ banna k'u bɛna sigi u ka jamana kɔnɔ u y'u minɛ dɔrɔn Pologne bɛ k'a ka kan kalan u kun maintenant anw bɛ yan k'an denw hakili tiɲɛ tubabukan na ka tila k'a fɔ k'olu ka jamana kanu an ta ye yɛrɛ kɛlɛ de o Mali marabaga mana min m'a yɛrɛ kɛlɛ a tɛ yen hali Asimi bɛ yɛrɛ kɛlɛ de la donc n'a bɛ fɛ ka sira ye ko ne ko k'a k'i jɛya jamanadenw ye n'a ka kan ye ta banna n'a ye min fɔ i b'a sɔrɔ a dɛmɛbaga bɛ caya n'a kɔni c'est à dire sɔsɔli tɛ mɔgɔ ni mɔgɔ cɛ la sɔsɔli t'o la marabaga fɛn mana k'i b'i ka kuma fɔ bamanankan de la ani mɔgɔ min b'a ta fɔ tubabukan na jamana kɔnɔdenw hali i kanucogo tɛ kelen jamana u tɛ kɛ kelen ye yɛrɛ wallahi donc kanko in na gɛlɛyaba t'o la bilen an bɛ gu min kan sisan dɔrɔn u k'a don constitution na maliyɛnw ka dɛ wa n'a donna constitution na an bɛ bɔ kanko la an bɛ taa gu min na n bɛ n'o fana yir'i la i b'a ye sisan Mali bɛ taa d'accord Aziz an y'a ye min ye Faransi président ye Emmanuel Macron a ye tournée africaine dɔ daminɛ tournée africaine kɔni kɛ an y'a ye a taara Cameroun a bɔra Cameroun a taara Benin a bɔra Benin a taara Guinée Bissau mais a taalen Guinée Bissau a ye kuma fɔ ye kuma min kɛra jigilamisa ye maliyɛn den bɛɛ lajɛlen bolo fo Mali marabagaw obligera ka bɔ ka communiqué officiel kɛ ka a jaabi k'a fɔ a ye kuma min fɔ kuma in tɛ kuma jɛlen ye o jumɛn ye k'a fɔ min ye Mali jamana marabagaw an ka tenitigilagaw ye ko olu n'u dɛmɛbagaw bɛ ka siya la tɔn dɔ sigi sen kan n'o ye ka fulaw faga yala i bɛ se ka mun de fɔ Emmanuel Macron na est-ce que n tɛ se ka kɛ sababu ye ka Mali yɛrɛ déstabiliser voilà n delila ka fiyɛ an ka kɛlɛ in na an ka rébellion kɛlɛ in na n ko rébellion ye tubabukan de i bɛ farafin de a b'a fɔ a yɛrɛ farafin ɲɔgɔn ma wa a balima dɔw ma ko rebelle walikan ka tila tuguni ka taa dɛmɛ ɲini ka n'o faga Faransi y'o o manamanakan ɲɔgɔnna ta ka fɛnkɛ sɛgɛrɛ n'a ye Turki président ko a ma ko e tɛna adamadenya fɔ ne ɲɛna koyi k'e ye mɔgɔ hakɛya min faga Rwanda k'an bɛɛ b'o kalama k'aw ka Tour Eiffel dugumalaw n'a ka sirabaw dugumalaw ko farafin su minnu bɛ yen k'a tɛ dan ka ban o kɔrɔ o cɛnw bɛɛ don yɔrɔ o de la o bɛ débat dɔ kɛ ka médiaw ni téléphone lagosi ne b'a ye ayi so tɛ média ni téléphone ninnu mɔgɔ ninnu u yɛrɛ ka kan ka waleɲuman dɔn ne quoi n'a fɔra ko Faransi président ye nin kuma fɔ ko a tora Mali kɔnɔ dɔrɔn parap fanga ɲɛmɔgɔw kuma na ni ɲɛmɔgɔw kuma y'a jaabi o de tun ye jigilatigɛ ye mais ni ɲɛmɔgɔw y'a jaabi ka ban jigilatigɛ tɛ yen Macron ka kuma foyi tɛ se ka kɛ jigilatigɛ ye maliyɛnw ma ayi
Mali taganya glonité makorona Mali segi ko glonité makorona de la rafi ngo makoron tse ka Mali bali ka tanya foni Mali on ko kuti fe kata ote makoron ka ni tourna la yoro mereta yela ko enemna ko sebe o kara Cameroun de quoi Cameroun présent tarakati jo maintenant makoron est mon politique de que présent ñiningali munu kele no kale yere toro de na yo boada mo obna foko ni ne bi kono uyo ñiningalu de duga journal suma yo tunga nga ñom ko la quoi uye Paul itara bo Paul fengala Paul biata oui Paul biata itara bo Paul bialaw oho irusini Ukraine be ñonaw o malo o alikamako geleya be Paul biaka on ani akana tege di irisimaw olu be ñogonya srala o ñogonya srala onoto olu ne be ne ga plateau kano mais mogo maye mogo chama be aw fenge réseau sans fait ibene na do kumana donc oye aw ni olu chede ni ti kumola donc normalement Macron kunga donné oye Paul Biya ni risu chede ale mogo tola min ba ni Paul Biya be ñogon soro mina de akunga kumurla mais ni Macron bi ki jija Mali ni Sénégal ni Côte d'Ivoire ni Cameroun ga kola nta kunfiya Macron mo kay fendo de bla Macron nye ojme Macron mo kay ya yiru la de depuis fitini ko aw flene ko foro de ba bolo ni yoro ina amogo wa ba sena wi ata Sénégal duma de u yere de ba sene u be kla ka garder fen kana soro na mogo serama abeta u ba tike ka daw mabu bolo la son anyo de colonie o anga jamana yo de na kuma fora ma yere la dimi fude do akuma tita ro jam orla Macron ya kuma nyogona fo mbalo sisoko fe ote ko ka shia la sani fen do parce que be kunde Mali ka ko sebe ko ma nyina olu ko ki nyeshin oluma ote maintenant ko be la teme ko na olu bo yirana wala sa angloné ka to abulu Macron ka nga fen bela jelenke fo afriko nga yira Macron ta lega wakati o la nga maiga ke boraka kuma aya jabi anyana ka mirina soro ka jabi o nyana mais jabi kono ayoro do fo ni ne ke ne tolu kuma nu fo o ye ne yɛrɛ de kan ka min kɛ dɛ ne man kan tɛ k'o fɔ ko Macron k'o kɛ o ye jumɛn ko Macron k'a dɔn k'an tɛ den ye kelen o ka ɲi o tɛ ko marali miirina min bɛ Macron kun na ko Macron k'o bila Mali man kan ka yen fɔ Mali yɛrɛ man kan k'a fɔ ko Macron ka idée coloniale bila yɛrɛ c'est-à-dire anw de ka bɔ an de ka kan k'a dɔn ko nin de ye idée coloniale ye ka bɔ o fɔlɔ ye jumɛn ye Macron kan dabora kan min na Macron y'a ka ci fɔ o de la Macron bɛ miiri o de la ka ɲɛ mais anw bɛna Macron min jaabi k'a ka sira man ɲi anw bɛ kan min mɛn foroba la an ma se k'a fɔ la an y'a fɔ Macron ka kan na donc Macron b'an dun hali sini Macron b'an dominer ça veut dire que gouvernement français bɛ gouvernement malien dominer a mana kɛ cogo cogo wagati dɔ la i bi sisan man di na ni ta tiɲɛna tɛ kelen ye quoi France n'a ka colonie jamanaw bɛ ten de sisan man di France la de mais France ta ma tiɲɛ parce que colonie jamana si ma bɔ a bolo fɔlɔ u bɛ nin bɛɛ kɛ politicien dɔ bɛ na an bɛna baara kɛ constitution kura a bɛ na n'a nana tubabukan na a bɛna kalan tubabukan de la Macron b'a dɔn nin miirina de b'o kunna nin bɛ bloquer cogo di sinon n'an ye tubabukan bila bi bɛɛ o ye Macron si bannen quoi ni Mali ye tubabukan bila bi an tɛ se ka foyi kɛ Macron min b'a tɔɔrɔ ka tɛmɛ o bɛɛ kan ni Mali ye tubabukan bila bi ka journal lana bamanankan na Macron bɛna mun de ye ninnu tun bɛ kuma ne ka kan na ninnu y'a bila donc n bɛ n jayɔrɔ jumɛn kan Côte d'Ivoire ni Sénégal ninnu fana ka n'u ka kan ta parce que ni Mali y'a ka kan ta Mali ka kan de bɛna n'a ka wari kan n'o kɛra tiɲɛ dɔrɔn Mali b'a ka wari minɛ France la oui an bɛ bɔ CFA la France dun bɛ wari sɔrɔ kɛ CFA de la an bɛ b'o la n'an bɔr'o la garantie bɛ minɛ u ka trésor la n'o kɛra dɔrɔn i b'a ye Côte d'Ivoire Burkina ɲɛ bɛ yɛlɛ o fana b'a ka kan dɔ ta ka bɔ France CFA la o tɛ an ka kɛ o ka san kelen san fila sɔrɔ parce que kunnafoni bɛna sumaya n'o kɛra an bɛna datugu an yɛrɛ da la an bɛ anglais mɛn an bɛ français ka kan mɛn mais an bɛna ɲɛsin an ka jamana de ma hali ka caniveaux dayɛlɛ k'u bila sotarama ka biya kɔnɔ a bɛɛ bɛ dabila parce que an bɛna ɲɔgɔn nafa de dɔn o tɛ a caniveaux bɛna datugu ka tuyau baw don a kɔnɔ a jiw bɛɛ lajɛlen bɛ minɛ n'a fɔra ko Burkina jiko mago bɛ ɲɛ ka taa sɔrɔ ko ba tɛ Burkina i b'o faamu cogo di kabako don voilà donc o jamana ninnu bɛɛ bɛ bɔ a hakili jɔnya la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kanba dɔ la ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen k'i tɛ o jamana kan ninnu dɔ mɛn i tɛ bamanankan mɛn i tɛ filakan mɛn i tɛ suraka mɛn i tɛ kɔrɔbɔrɔkan mɛn e tɛ Mali kan foyi mɛn o kɔrɔ ye e tɛ maliyɛn e ye rebelle de o tɛ hali munumunu a bɛ ɲɔgɔn identifier ten donc kɔrɔnfɛmɔgɔw ye min laɲini balo kalan kɛnɛya o bɛ sɔrɔ a so jɔli la a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ a mɔgɔw bɛ yen minnu b'a jɔ ɲɛ b'a la ka sɔrɔ tubabukan tɛ donc an bɛ jɔ ten an fana bɛ kɛ diɲɛ jamana jɔlenw fɛ o y'an kɛtɔla ye k'an yɛrɛ yira parce que e filɛ nin san ni baganw b'i bolo mara la so sɛ kɔnɔw fɛn bɛɛ hali adamaden n'a y'o fara a kan
e bɛ adamaden mara k'a da a ka adamadenya cogo de kan i bɛ so mara k'a da a ka soya cogo de kan donc o kɔrɔ adamaden walima baganw u bɛ développer u dancogo de la u bɛ kɛ star ye u dancogo de la i bɛ mɔgɔ de ye a yɛrɛ bɛ da dɛbɛ kan mais tellement que pigeon dancogo ka d'a ye a bɛ étage jɔ pigeon ye ka tila tuguni ka taa baara kɛ ka ɲɔ san ka na d'a ma k'a balo parce que pigeon m'a ɲini ka kɛ adamaden de ye pigeon dancogo kanu fo ka tila tuguni ka leçon t'a fɛ adamadenw ye leçon ta baganw fɛ o hali sentinelle leçon ma ta baganw fɛ yan mais comme mɔgɔ caman t'olu dɔn a idéw nana cogo minnu na mɔgɔ caman t'u na cogo ninnu dɔn o de bɛ kɛ ni fili ninnu ye o tɛ yan donc an fana bɛ développer an dancogo la la France est star en français France ye star de français la o la n'i ye français den ɲininka a b'a yirila jamana foyi t'olu ka jamana kan n'i ye allemand den ɲininka a b'a yirila jamana foyi t'o Allemagne kan mais n'i ye américain den ɲininka fana o fana b'a yirila jamana foyi tɛ Amérique kan o tɛ mais n'i ye malien den ɲininka ko diɲɛ jamana jumɛn ka di jamana bɛɛ a b'a fɔ ko France parce que ale fitini bɛ don faransi de ka école la a bɛ faransi de ka kan mɛn donc faransi dun développé don n'ale donc directement a bɛ bila a kunna ni jamana bɛ ɲɛ directement dɔrɔn a bɔ i m'a ye fɔlɔ n'i tun bɛ fɛ ka hali mɔgɔ la nisɔndiya i b'a fɔ ko n bɛ taa n'i ye faransi bon o bɛɛ kɛra hali an ka ɲɛmɔgɔ ninnu caman nɛgɛla n'o ye donc olu wagatiw de sera ban ye sisan quoi an hakili dayɛlɛ la Paul Kagame y'o de fɔ waati dɔ sera farafinw k'u ka ko ta u yɛrɛ bolo an kana taa an dama kasi tubabu ɲɛna bilen nafa papaga t'o la tɛ voilà donc u ko o kuma n balo fana bɛ to makɔrɔ kɛrɛfɛ yen nɔ ko wa k'an bɛ 21e siècle de la ala mɛ dɛ san 2000 k'an b'o de la ko ka fanga dɔ sigi ko min bɛna fanga jaso bali voilà o ye africain kɛtɔ de ye sisan ka ɲɔgɔn faga ka ban pewu mais ale hakili tɛ insécurité terrorisme ni fɛn wɛrɛ ale hakili t'o la. n bɛna f'i ye n ko ne m'a f'i ɲɛna n ko tuma dɔ la farafin y'a bɛ i n'a fɔ ou bien ka sigi farafinna a bɛ i n'a fɔ n'ala ye pini dɔɔnin quoi a bɛ i n'a fɔ ala ye gɛrɛntɛ sigi i kan quoi parce que bana min bɛ tubabuw ni arabuw ni chinois faga i bɛ africains ye k'u sape o de kama kumasulukow i b'an ye k'an cɛsiri o de kama autant militaires bɛ yen ka autant jamanaw de lakana ne hakili la n'aw kan ka force sigi aw kan k'o sigi ka aw CEDEAO jamanaw de lakana terroristes kana se aw la mais aw bɛ n'o sigi aw yɛrɛ ka jamanadenw militaires de kama donc aw bɛna ɲɔgɔn faga de parce que sisan a dan ye dɔrɔn tubabu ka wari don a force tɔgɔ la makɔrɔ bɛ wari don a la o diyagoya a bɛ wari don a la donc ni wari donna a la Assimi ninnu ta kɛra leçon ba de y'u bolo voilà donc ni wari donna a la sisan o y'a bannen de parce que n'i ye wari yira farafinna dɔrɔn o y'a bannen de o de la u ye wari yira Blaise ninnu na Blaise ninnu ye Toma ninnu janfa farafin ka problème dɔ ye parce que wari dilan sɛ ma dege a ba sinji la quoi anw ma dege a la k'an bɛ se ka wari dilan k'a dun diɲɛ kɔnɔ o de la n'an ko k'ala man ka wari ta i bɛ maa dɔw mankan mɛn n'a y'a ta jɔn b'a garanti parce que a bɛ farafin kunna ni tubabu m'ale ka wari garanti a tɛ wariko mago ɲɛ ka taa sɔrɔ jamana tɛ Indonésie ka wari garanti jamana tɛ Inde ta garanti jamana yɛrɛ tɛ Europe ka wari garanti u yɛrɛ de b'a garanti donc olu ye mɔgɔ ye an tɛ mɔgɔ ye donc n'o miirina ye sababa sɔrɔ an ka mɔgɔw kunna u kana indépendance ko kuma fɔ an ye bilen o tɛ ko in kɔrɔ yɛrɛ ye kɔrɔ jɛlen ko de ye tiɲɛ an k'a kɛ CEDEAO bɛna o fanga min sigi ne ka ko la sisan misali la quoi e ye Mali militaire ordinaire ye jamana maracogo man ɲi parce que n'an tora français kan coup d'état bɛ kɛ président nata la ou bien président bɛ dɔw kan coup d'état bɛ k'o la coup d'état kɔni tɛ ban parce que a bɛna dogo jamanadenw ye fɛn bɛɛ bɛna kɛ n'i bɛ tubabukan de mɛn i bɛ jate n'i tɛ tubabukan mɛn i tɛ jate donc n'o kɛra n'an dimina dɔ fana bɛ n'o traduit bamanankan na an bɛ taa boulevard la an b'i gɛn homme fort wɛrɛ bɛ bɔ i n'a fɔ Aya kɛra homme fort ye cogoya min na ka tɛmɛ n'Assimi nana homme fort wɛrɛ fana bɛ bɔ an bɛ taa CNT wɛrɛ la tuguni o kelen no tuguni an bɛ sɔrɔ ka taa sigi ko ala ka Mali kolo suma n'o tɛ o coup d'état ma kɛ Mali kɔnɔ ko ala ma wele min na o mais munna a ma dabila ala tɛ jigin ka baara kɛ o n'o tɛ n'o de don sogolo ninnu cira ala ɲɛna ala ma kuma o donc o kɔrɔ ye ala tɛna foyi kɛ n'anw yɛrɛ ma sira min ta n'an y'a ta a b'an dɛmɛ n'o kɛra ne ko k'e bɛ coup d'état kɛ sisan ne bɛna na ko non anw de bɛ ka coup d'état bali donc a bɛ laban jumɛn na sisan affrontement a bɛ ɲɔgɔn faga de donc a bɛ ɲɔgɔn faga tubabuw b'a lajɛ u bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko non ko africains tɛ ko faamu effectivement a tɛ ko faamu parce que n balo ye nin kuma fɔ ala m'a ye ko gɛlɛn ye ale ma 21e siècle ko kuma ala ma maloya ka kuma fɔ mun na n'i ye diɲɛ jamanaw ta jamana minnu bɛ yen parce que fantanya dan bɛ yen quoi yɔrɔ dɔ bɛ yen ko fantanya kana jigin o jugu ma n'a bɛ fɔ ko seuil de pauvreté n balo ka fonctionnaire b'o dugu ma i b'o faamu cogo di ale bɛ ka 21e siècle ko kuma fɔ ɲɔgɔn faga préparé tɔ la mais ale yɛrɛ ka jamanadenw olu bɛ gɛlɛya kɔnɔ Guinée Bissau ala yɛrɛ ɲininka la dɔrɔn ɲɛ bɛ fili la o la quoi
mɔgɔ ninnu ka kuma an yɛrɛ man kan tɛ k'an sɔnni sigi a kan ne y'o de f'i ye n ko CEDEAO jamanaw tɛ se ka ko ɲɛnabɔ n delila ka f'i ye yan nɔ ka tɛmɛ u y'a embargo ko fɛngɛ u ma tila ka embargo ko wuli yan an bɔra kalama o de senfɛ ko ja a dɔw yɛrɛ ni an bɛɛ ye sugu kelen k'u tɛ alikama yɛrɛ sɛnɛ a bɛ tɛmɛ o fɛ dɔrɔn de a bloquera Russie dɔrɔn Sénégal ni Côte d'Ivoire ninnu bɛɛ dalakan banna Macky Sall ma taa ka taa Russie deli alikama na a ma taa ko ka kɛlɛ ban ka taa ko ka alikama labɔ n'an tilala an b'a fɔ ko farafinna de bɛ tan farafinna de bɛna diɲɛ balo diɲɛ a bɛna kɛ tan an bɛ tila ka taa sigi k'olu histoire ninnu don ɲɔgɔn kunna Mali ka bon ni Japon ye pan mais Japon bɛ malo saraka min di Mali ma Mali gouvernement yɛrɛ de b'o don hali population t'o ye Japon de bɛ malo sɛnɛ kojugu fo k'a dilan k'a kɛ ka denmisɛnninw ka kulonkɛminɛni dilan e ka to ka Japon chaîne lajɛ bani 188 NHK Japan u bɛ u ka kunnafoni bɔ u bɛ tila k'o malo folow ba yɛlɛma ka kɔli dɔ ɲagami o la k'o kɛ pavé ye k'o da u ka sirada la e y'o faamu cogo di donc c'est que anw tɛ yen de non tiɲɛ yɛrɛ la Aziz jama cɛ non an bɛ retard la e ma ye u bɛ bɔ farafinna i b'a ye Mali ni a dafɛ jamanaw de la u bɛ bɔ k'a fɔ k'u ti Faransi fɛ a dɔ kɛra Burukina sisan ko Faransi lasigiden ye kuma lankolon fɔ Burukinabew ma Burukinabew bɔra ka to ka o jaabi tubabukan na o kɔrɔ ye tubabuw bɛ aw ɲɛ u b'aw ɲɛ donc n'u b'aw ɲɛ u bɛ sen mankan de m'u kɔ mais aw tɛ kun u la parce que tubabuw taasira b'olu la quoi olu y'u ka taasira ta taasira t'anw de la o de la ne ko n k'an bɛna taasira d'an ka mɔgɔ kalannenw ma u ka taasira sɔrɔ u ye kalan min kɛ dɛ u k'o yɛlɛma k'o bɛn anw yɛrɛ ka lahala ma n'a min ti bɛn a y'o bɔ a la an man kan tɛ k'an yɛrɛ dilan ka bɛn tubabuw ta ma non tiɲɛ yɛrɛ la il est temps maintenant ka se ka bɔ tubabuw bolo donc voilà jamana gouvernement ka communiqué n'i y'a ta ka jateminɛ ni an bɔra ni an ye an ka bamanankan ta bi ka français bila k'an ka wari créer an yɛrɛ ye c'est à dire o y'an tilalen Macron na kan i b'a dɔn hali ni Macron kuma na an tɛ kuma Corée du Nord ni Corée du Sud lajɛ Corée du Sud ni jamana tɔw bɛ ɲɔgɔn ye la Corée du Nord ye mun de fɔ a bɔra o don o dɔrɔn u ka Kim kuma na ko Corée du Nord mana ala bila a kunna k'a bɛ kɛlɛ ɲɛsin ale ma a b'a bɔ carte sanfɛ ka taa sɔrɔ kɛlɛ bannen Corée du Nord taara kɛ Corée du Sud taara kɛ allié ɲini ni mun ye Corée du Nord y'a ka jamana ta dɔrɔn k'i développer o de la ni ne y'an b'an ka mɔgɔw da ko mɔgɔ dɔw jamana dɔw ye san kɛmɛw kɛ ko progrès scientifique kɔnɔ k'olu bɛ se ka baara k'u ka kan na ko donc ko anw m'o kɛ fɔlɔ parce que a b'olu jamana dɔw kɔnɔ ko Mali ko daminɛna indépendance de a b'olu kɔnɔ ko tubabu de ye Samori ninnu faw ye tubabuw de ye o de b'an ka professeur kɔnɔ e m'a ye hali n'u b'u sigi durako kuma na i ti maliyɛn si kumakan mɛn i tɛ Mali dɔnnibaga foyi kumakan mɛn a la Faransi mɔgɔ droit kalannabaw anglais ka droit kalannabaw i b'olu de y'a la o de la hali anw ka duguw kɔnɔna na i b'a ye gouverneur ani maire olu nafa ka bon ka tɛmɛ dugutigiw yɛrɛ kan parce que anw ye walifɛn min ta k'an ja o kan an b'o de don da la anw yɛrɛ ta ye min ye an b'o bila mais assise la kɛlɛ wulila salle kɔnɔ bamanankan de ye mɔgɔw dusu da k'a ye sabali a ye miiri aw danbe la o fɔra dɔrɔn cɛkɔrɔbaw y'u ka finiw kɛ ɲɔgɔn ka t'u sigi ka taa sɔrɔ u tun bɛ tubabukan jalanin fɔ de la c'est que donc o bɛ taasirantanya de yira voilà donc aw ko k'a tɛ maa min fɛ aw gulonkun o ka fini na o de la n k'i ma kuma daminɛ n ko Macron mɔkɛ ye fɛn dɔ bila Macron ɲɛ mais anw mɔkɛ ma fɛn bila an ɲɛ o depuis général de Gaulle ka wagati fo bi africains bɛ k'u plaindre ni Faransi ye fo bi an fana t'a lajɛ ten sa an yɛrɛ ye min kɛ bali ye kalamani min binnen don Faransi ɲɛ la an ɲɛ b'o de la mais bɔbereke min sɔgɔlen don anw ɲɛ la an ɲɛ t'o la i bɛ Mali mɔgɔ kalannenw de sigilen plateau baw kan ko Faransi bɛ tan Faransi y'a don tan Faransi y'a bɔ tan tiɲɛ don mais k'a fɔ autorités ye a y'aw sen bɔ Faransi sen na u tɛ se k'o kɛ sinon o de ye kuma tiɲɛ yɛrɛ kuma tiɲɛ yɛrɛ ye o de ye kuma in bɛ munumunu yɔrɔ bɛɛ transition in bɛ munumunu Sadio ninnu bɛ yɔrɔ bɛɛ munumunu nin yɔrɔ in de don k'u k'a ta o don u kana ta o don Aziz tiɲɛ yɛrɛ la o de mais hali ma misali ye an ka n bɛ n da to a la ka yɔrɔnin f'i ye an ka examen la mɔgɔ minnu bɛ Faransi n'u y'i wele u ɲininka ko Faransi bagi la mɔgɔ joli de bɛ passer 100 sigi la salon 2021 u ka mɔgɔ passer ta o cayara ni redoublé ta ye mais hakɛya dɔ bɔra la ko parce que ko coronavirus bɛ yen mais Mali ta a kɛra 100 sigi la 38 o de passera donc mɔgɔ min redoublé la o cayara ni min passera ɲinan defu mɔgɔ min redoublé la o cayara ni min passera o tɛ
bon me kila ka yila tuguni ngame tasira nganga ndalen yɛrɛ t'a la maître minnu bɛ yen k'u bɛ denmisɛnninw yɛrɛ u bɛ symbole d'u ma classe kɔnɔ k'u noter k'u ye erreur kɛ français la ou bien k'u gɛn ka bɔ k'u tɛ se français la olu maîtres yɛrɛ ye problème sɔrɔ bac DEF ninnu surveillance la Keɲeba u bɔra ka t'o fɔ bamanankan de la ɔ aw de bɛ denmisɛnninw bugɔra k'u ka baara kɛ tubabukan na ɔ aw yɛrɛ ye gɛlɛya sɔrɔ aw y'a fɔ kan wɛrɛ la jamanaden fanba kan mais o de la ne k'i ma ko kanko yan bɛ tiɲɛ kan ekɔlidenw ko maître yɛrɛ b'a dɔn ko niveau t'olu la ni kɔni y'a ye tiɲɛ na mɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ ko tiɲɛ na nin ne tɛ se nin na tiɲɛ na a tɛ yen de mais ka taa sɔrɔ fɛn min b'u la niveau don a bɛ i n'a fɔ e ka Mali gouvernement ta dɔrɔn i ko t'u sigi Japon kunna a bɛ n'o Japon u b'a fɔ fan bɛɛ fɛ ko vaurien don k'u tɛ foyi dɔn n'i ye Japon fana gouvernement ta ka n'a bila Mali kunna u b'a fɔ ko non k'u fana tɛ foyi dɔn parce que jamanaw bɛ taga ni kan min ye o tɛ kelen ye ɲɛ b'a la u bɛ k'an ka bakikɛla dɔ ka video tigɛ k'o bila ko même si nous sommes de littérature Gandhi san 12 kalan halisa aw bɛ ka fili kɛ o kan fɔli la aw ka ɲɛmɔgɔw m'a dɔn k'o sira falen denmisɛnninw kan ka mun kɛ sisan AM dun bɛ yen k'olu bɛ ekɔlidenw lafasa de mun bɛ AM mɔgɔw bali k'a fɔ k'u ka kan an ka kan don ekɔli la i ti Faransi ekɔliden si ye abada k'a ɲɔgɔnna dɔ filɛ k'a ka video tigɛ k'a bila k'a ye erreur kɛ arabukan na walima bamanankan na walima surakakan na i t'u ye abada parce que olu mago t'a la quoi olu mago t'a la i ɲɛ b'a la mais i bɛ anw de ye ni min filila arabukan na an bɛ bɔ k'o dɔgɔya ni min filila français la an bɛ bɔ k'o dɔgɔya o de la dɔw bɛ ka bila commentaire la ko ne ye o ye ko ne b'an ka artistes dɛmɛ ko n'u ye erreur kɛ français la ne ko n ko hali n'an taara Élysée kɔnɔna na ne bɛ kuma bamanankan de la kelen ni n ka artistes ye erreur kɛ français la n b'u dɛmɛ a kan fana anw yɛrɛ ka stars u kɛra star ye bamanankan de la mais an de b'olu ta k'olu wayiba diɲɛ kɔnɔ k'olu dɛsɛra ka faransikan kan fɔ o tuma na min ninnu tɛ faransikan kan mɛn olu sara tiɲɛ yɛrɛ la ka cɛ lagosi dan don nin ye lagosi de ye donc ni ne yɛrɛ kɛlɛ o nin kɔrɔ de ko ka kɛ n gɛrɛni ye k'i yɛrɛ furu fara nin y'o de ye n'a y'an ka stars lagosi o de la diyagoya de don an bɛ sɔn américain stars ye quoi parce que n'i ka wulujugu kɔni n'i y'o faga dɔ ta b'i kin donc n'i banna i yɛrɛ la i bɛna sɔn dɔ de ta la donc i bɛ sɔn min ta la u t'a mɛn yɛrɛ u t'a mɛn yɛrɛ u bɛ min fɔ an yɛrɛ t'a mɛn yɛrɛ ko anglais gɛlɛyala o ko ten candidat ko ten ko anglais gɛlɛyala tiɲɛ de fana don mun ye anglais gɛlɛya Russie bɛ bɔ a ka kan de la ka taa anglais la langue wɛrɛ tɛ Russie ka kan ni anglais cɛ Chine bɛ bɔ a ka kan de la ka taa anglais la langue wɛrɛ t'u cɛ Mauritaniens bɛ b'u ka kan de la ka taa anglais la langue wɛrɛ t'u cɛ mais Maliens de bɛ bɔ bamanankan na an yɛrɛ tɛ bɔ bamanankan na jala de u b'an bugɔ de k'an bugɔ quoi ka bɔ o la ka taa français la français tɛ maîtriser k'a bɛ taa anglais la so min soupassement man ɲi o so bɛ jɔ cogo di donc ekɔlidenw ka dɛsɛ ka matière ninnu maîtriser e ma u ye anglais kɛ so bon yan gouvernement bɛna se ka mun de k'o la sisan Assimi ninnu jɔda bɛna kɛ jumɛn de ye Mali kanko la bon i bɛna ye hali septembre kalo min bɛna na u bɛna a jɔn wari bɔ o de la ko Mayigakɛ ko Faransi ma k'an tɛ jɔn ye ne ko o kuma in n ko kuma in an b'a lamɛn quoi kuma in kɔni a ye jaabi miirina ta o ye tiɲɛ ye mais n'i ko k'an tɛ jɔn ye an bɛ jɔn nafolo dun mun na a t'o fana ɲini k'o falen Faransi tɛ jɔn nafolo dun Chine tɛ jɔn nafolo dun an dun bɛ ka jɔn nafolo dun wa o jɔn nafolo bɛ dilan Faransi de franc CFA wa halisa u bɛ ka don Maliyɛnw kunna ko wari bɛɛ bɛ dilan Suisse ne ko n ko ni wari bɛ dilan Suisse o franc CFA dilan yɔrɔ min jenina Faransi yen bɛ Suisse de yan franc CFA bɛ dilan Faransi de wari yɛrɛ tɛ trésor français ka papier de don k'a di jɔn jamanaw ma dɔrɔn n'o tɛ n'i bɔra yan ka taa Gabon pour que o kana tila la a banna c'est comme sisan ni jɔn b'i bolo quoi hɔrɔnw b'u ka kulonkɛ kɛ jɔnw fana b'u ka kulonkɛ kɛ hɔrɔnw ka nafolow bɛ yen jɔnw ta bɛ yen hɔrɔnw bɛ furu k'u ni ɲɔgɔn cɛ jɔnw ta bɛ yen maintenant n'i tɛ fɛ sa i ka jɔn ka tila i la kana bala a ka kulonkɛ bɛɛ la o de la Faransi b'an to an bɛ indépendance fêter n'o tɛ a fêteli man d'a ye parce que anw tɛ indépendant ye Faransi t'a fɛ an ka fêter a man d'a ye yɛrɛ mais n'a ko k'a b'an balo olu dɔw la an hakili bɛna kɔn k'a ye quoi e ma y'an bɛ indépendance fêter an bɛ taa sigi président yɛrɛ bɛ t'i sigi a kɛnɛ kan a b'i sape kosɛbɛ oui défilew bɛ kɛ an bɛ militaires yira ka tila tuguni ka taa jamana Faransi kelen yɛrɛ wele tuguni k'a ka n'an dɛmɛ kɛlɛ la ka taa sɔrɔ Russie
Pucci ni ɲɛkɔrɔ surasi ba 11 de bɔra ka défiler n'a ko ko hura o bɛɛ bɛ hura fa nɔfɛ hura ye mongolien ka kan a kɔrɔ mun ye a y'a minɛ attaque hura kɔrɔ do ye i bɛ hura min mettre Russie la hura kɔrɔ o de attaque donc n'ale kɔni kɛ bɔra dɔrɔn bana n'a y'o fɔ dɔrɔn i b'a u b'a jaabi fan bɛɛ fɛ surasi ba 11 o de taamana Pucci ni ɲɛkɔrɔ mais i bɛ taa an ka défilé kɛyɔrɔ la surasi damadamani an bɛ tila k'a fɔ tuguni ko chômage bɛ yen jeunes bɛ yen f'u ye vidéo kɛ walasa u ka ta tenue na hali sini jeunes b'o kan jeune hakɛya min b'an wele ko kan anw de kumakan bɛ ka lamɛn ko an k'olu ka tenue ko fɔ sa bi ni ye liste di ne ma ko ne ka mɔgɔ ba 6 ta volontaire la ka don armée la i b'a di yan sisan ni yanni 20h cɛ n b'a f'i ye ko na liste minɛ i bɛ n'a minɛ wallahi n'a fɔra ko o bɛ jamana min kɔnɔ et puis Mali ka bon a lakanalen tɛ aw mako bɛ surasiw la n'a ko k'u bɛ taa fɔ ko mais i b'an ka économistes de mais ça va demander des moyens an bɛ bɔ n'o ye min pourquoi o de la ne y'a f'i ye n k'an ka économistes a caman ka faamuyali ka dɔgɔ ka na ni fɛɛrɛ min bɛ na ni wari mais wari bɛ dun cogo min na u b'o de ɲɛdɔn non o kɔni u b'o kɔni dɔn o tɛ o militaire kelen ninnu an b'a fɔ k'an b'olu de dɛmɛ i b'a ye i tɛ kɛ o militaire ye fo e ka retard ta école la n'o tɛ tubabukan mago bɛ kisɛ ci la Irisiw bɛ ka kisɛ ci français tɛ o chinois bɛ ka kisɛ ci u tɛ ka kisɛ ci français la foyi tɛ niveau la kalan kɔni non a bɛ ɲɛ yir'i la dɔrɔn a banna mais non ko f'e de ka se ka kɛ i n'a fɔ u yɛrɛ sɔrɔla officier français ka n'i jɔ ka to ka tubabukan ka kɛ grammairien yɛrɛ ye quoi nafa ba ka t'o la o de la i b'a ye hali Mali la AT ni gendarme danfara ye jumɛn ye parce que gendarme bagi b'o bolo AT dɔw bɛ bagi t'olu bolo dɔw bɛ bagi b'u bolo maintenant bagi bɛ min ninnu bolo olu bɛ don da la parce que k'olu ye retard kɛ école la donc olu ka tubabukan donc o de la tubabukan kelen don i n'a fɔ fɛn dunkan ye quoi mais tagaɲɛkan tɛ farafinw bolo quoi misali la ni tubabuw de tun ye farafinw ka kan ta an de fana tun b'olu diriger mais an bɛ don min na i ko bi ni tubabuw y'anw ka kan ta u b'anw dan parce que u b'a dɔn kan ka taa sira min fɛ teliya la u b'a dɔn kan ka taa cogo min na o de la n ko bɛ kalan Amérique VOA bɛ journal kɛ bamanankan na RFI yɛrɛ b'a kɛ bamanankan na mais Mali gouvernement ma se ka faamuyali sɔrɔ ka bamanankan bila ɲɛfɛ wallahi so nin bɛɛ bɛ bamanankan kalan e bɛ ka mɔgɔ min yɛrɛ kalan o bɛ ka journal kɛ i ka kan na o bɛ e yɛrɛ kungo fɔ i ka kan na mais e yɛrɛ ma se k'i kungo fɔ i ka kan na e bɛ tila k'a fɔ k'e b'i yɛrɛ sanga o tigi la mɔgɔ ma ne ko de n ko k'o de dabila Gandi Azizi ka kuma kuncɛ kuma non tiɲɛ yɛrɛ la ninnu ye exemple ye c'est à dire mun mankan tɛ ka fɔ fasodenw ye quoi ninnu bɛɛ b'a dɔn VOA kɔni kɛ olu kɔni ye bamanankan kɔni kɛ u b'a kɛ RFI bamanankan bɛ olu yɛrɛ b'a fɔ ko RFI ko maninka o ye jumɛn a bɛ fɔ bamanankan jɛlen na bɛɛ b'a faamu hali sini an ka heure caman na bamanankan fɔli u bɛ malo n'a ye u bɛ malo o tɛ ka ɲugu i yɛrɛ la c'est ne t'a dɔn nin bɛ se ka kɛ cogo min na jamana kɔnɔ hali bi an ko bon k'an b'a fɛ ka tila France la donc faamuya dɔgɔyali de don donc mɔgɔw ka ja ninnu cari ka partager ka kanu n'o ye ka aimer ka like quoi o yɛrɛ tɛ anglais ya to like ka kanu to in like i kana kanu or to dislike to like and to dislike donc u ka olu fɛngɛ u ka labara n'u ko k'an ka miirinaw ka d'u ye min bɛ min dɔn o k'o yɛlɛma ka na u ka kan na n y'a misali dɔw ye a tɛ se ka tɛmɛ f'an k'u fo TikTok sanfɛ dɔw kɛlen don ka philosophe ba ninnu ka miirinaw k'o traduit bamanankan na an ye docteur dɔ ye ale jamu ye Soare a b'a ka video furakɛli fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ bamanankan na an y'olu misaliya minɛ o ka ɲi kosɛbɛ donc ko hali sisan gomɔgɔw an bɛ maa saba tigilamɔgɔw fo kosɛbɛ États-Unis ko bɛɛ k'u jija ka radio yele mɔgɔw fo ka dennafilan mɔgɔw fo ka mɔgɔ fɛn fɛn cɛsiri o kanko la k'a bɛɛ lajɛlen fo ka aw yɛrɛ fo kosɛbɛ donc an bɛ kuma datugu nin yɔrɔ in na parce que a bɛɛ tɛ ban fɔ la Aziz tiɲɛ yɛrɛ la jamana marabagaw bi ka kuma mɛn u bɛ émission u b'a suit kosɛbɛ an kɔni bɛ min f'u ye i ye min fɔ temps dɔ kelen t'a jɛ quoi an bɛ ka baara kɛ tubabuw min nɔfɛ k'a fɔ ko an bɛ fierté ta n'olu ka kan min ye olu yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ kɛ hali sini u ka fɛn bɛɛ u b'a bɛɛ kɛ bamanankan na u b'a bɛɛ kɛ bamanankan na u ka représentant mun b'an fɛ yan u bɛ bamanankan fɔ RFI bɛ bamanankan fɔ VOA bɛ bamanankan fɔ e ma un des ambassadeurs n'a den ya voilà u bɛ an ka hymne national u b'a da bamanankan na u bɛ an ka hymne national da bamanankan na mais Mali palais Mali fonctionnaire i b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bi ne ko bi k'u ka bɔ ko an ka hymne national da bamanankan na bi bilahi t'a ma sɔrɔ parce que an tɛ kalala la donc an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye an ka chaîne YouTube fana bɛ n'o ye Gandi Malien ye émission kelen fana bɛ passer ale fana sanfɛ live la bi ma welelen tun ye Aziz Traoré le panafricain a bɔra ka min fɔ jamana ko la an bɛ min fɔ jamana marabagaw ye Aziz an kɔni kɛ ni bɛ awa ɲɔgɔn bolo dɛ
kan ko kɔni ŋana an b'a kɛlɛ kɛ fo don n'o don a panafricain aw kɛ farafinna kanubaga ye donc voilà donc farafinna kanubaga dɔ a ka yeta tɛ dɔwɛrɛ ye c'est à dire an bɛ se ka an ka kan don ba la cogo min na farafinya yɛrɛ bɛ se ka don ba la cogo min na ala ka an bɛɛ sigi ɲɔgɔn na vraiment wa salam